ia manuia o le kerisimasi. Talofae watuaia atu ai wapanoa nei na le fale o ma anu sapi ai lava male oli oli ua whanau mai Yesu i le fale pomi talofae ia Yesu ua whanau i le fale o ma anu sangalo ia ia o le masiasi. O te whatala whatu i le tunu o le nei tai au fau, wha maa lor fulau manuia, o le si ufonga le neo le lau mua, ia i Wellington e foi, ia po polilua nei o le amtaniela na tautua, ta alofa lava o le asfarili, le so lusi fuluona o le masina o Novemba, le tausanga i lua afe lusi fultasi. Ia alo mai au si mai el wha fonga o le tatou saunu ngā loto o le tai au nei, o le ataita ia lea le sunga le wha whengainga Reverend Oliver Tiai, mai le kāresia e whakasa i lo hat. Ia usi mai el wha fonga. Tātou tāpua i atu i le tua. Leli i e alofa mai a te i mātou. Ua mātou whātalitali atu i a te oe. Ia whai oe ma o mātou lima i tae o uma. O lo mātou whaola fo i teimi o puapuanga. Ia outou sanga ori oli pea lava. Ia te tālo e le au noa. Ia outou whaafitai i mea umalava. A wā o le fina ngalo lea o le atua i a te outou. Tātou te tālo. Le atua pa i ae, o mātou o mai le whaai unga o le vai aso, ia mātou sauni ngā lotu tae ao, o le wha manu ma le wha netanga, o le sa ili ngā manuia a i mātou uma ma le au whaafonga, ai maise mole atu nuu atoa, i le soifua ngā lulue, malo mātou wola sa ili i lau wafio, le atua whaafitai, o loo mamalu pea i mātou, i le mamalu o lau wafio, malo wa lofa tūnoa. A ua mātou whaalata lata atu i le loto maulalo. Pa i mai le mana o lo wanganga pa ia a o mātou o tāpua i atu. Tau toa lua ina ai i mātou. Ina ia mātou langona le loto maulalo ma le awa i luma o lau wafio. Tāpua i ma le whamaoni.
Whaasili nā I pēa lou lava vi inga e whaababau. I lou suafa Iesu o mātou wala au atuai. Amene. O le whaitauina o fionga pa ia le atua. Tus whaitau o le nei tae ao. O le malaki in tā upu e tolu. O le au whaitauina mai le whaiupu mua mua. Whaangata i le whaiupu e sifuru ma le lua. Whaafonga mai ia fionga pa ia le atua. Whaauta au te tuina atu lau sa vali. Na te sauni le ala i o luma. E whaafua seifo i o nao o mailo na malu malu o le ali. O le o sa ilia e o tau. O le angelu lava lea o le whiangainga. O le o o tau nau nau i ai whaauta. E a fio mai lava o ia o whitalai mai ai le ali o au. A o ai sena te lava tali le aso lo na fio mai. O ai fo i sena te tūlai pea a whaaria mai o ia. A wā e tusa o ia ma le afi e tunua i le auro. E tusa fo i ma le moli a le tā ofu. E nofo o ia o le tunu ma whaamama i le ario. Na te whaamama ina le whanaunga levi. Na te whaate e se fo i le ele ia te i lātou e pe o le auro ma le ario. Lātou te abatua i le li i tāulanga e whai i le ami o tonu. O na malia i le li o le tāulanga i uta ma Jerusalema. E pei o aso o le babau, e pei o tau sanga na mua. O te whaalatalata fo i a te outou i le whaamasinonga. E vave o na whaia o mamoni mau i e whaitonga fiti whaatau la itu. Ma e muli lulua, ma e tau tō pepelo, ma e whaasa wā i le tau i o le au na tauia. O le whawhine ua oti la na tāne, ma le ua mātua oti. A toa mai ua whaapi o ina, whaamsinonga o le tangata ese. Ua lātou le mātata u fo i a te au. Ua whetalai mai ai le li o au. A wā o au o le li o te le li liu. O le melea o le wha o mati ai o tau le whanaunga i a kopo. Talu mai aso o tau tamā o tau te ese ai i au tū la whono. Ma o tau le usi usta i ai. Fo i mai ai a te au. O na o fo i atu ai lea i a te o tau. O whetalai mai ai lea li o au. Au o tau whai mai. Mātou te fo i atu mani a. Pe whaoa e le tangata mea le atua. A o tau whaoa o mea. Au o tau whai mai. Ni a e au mea ua mātou whaoa. O tau whaoa mea se fulua i au tau mea a toa ma tāulanga. Ua matua whaafanoina o tau o le nuu malava. A wā o tau whaoa o mea. I nā au meia o mea se fulwai. A o tau mea o malava i le whale tu ai mea. Ina ia iai mea ai i lo whale. Ma ia o tau tofo ai a te au le nei mea. Ua whitalai mai ai le ali o au. Pe o te le to ina pupuni o le langi mo o tau. Ma sa atu le manuia mo o tau. Ina se ia sili o na tele. O te a i atu o na o tau. Le na te aina mea. Na te le wha o matia le fua o lau tau lau ele. E fua mai fo i le bine i o tau whanua. O whetalai mai ai le li o au. E wha amu ia fo i a te o tau e nuu malava. A wa e whai o tau ma nuu e mo o mia. O whetalai mai ai le li o au. Ia wha manuia mai le atua. Tātou whaitau ma le whaalongolongo ia nā whiongo pa ia. Tu maua te pēa ia te iaro na lava vi inga. Nei e o i le whaababau. Amene. Ma whauwhaunga whaalea nganga taita ina e fo i tātou i nei aso. O le manatu au tū. Ma losi i whaamanuyanga. Strong in blessing. O wholafolanga muli muli. Ma toe valo anga le profeta o Malaki. O loo ia valo iai le aso le ali. The day of the Lord. Umatu i whaitaunga sa tātou whaitauina o le profeta ia o Malaki. O loo whesiri ni ai e le nuu le alofa tu noa o le atua. A oa ia tu fo i le profeta ua sosolo ae le ola le whamaoni, malo lātou le ana. Ua tele le angasala,
ma ua o ina matuale I loa ai le atua. Mana tua foi o le nuu o Israelu I le taimi o le perofitanga Malaki. O le nuu o la eto e tau wha ola ola. Le nuu fato ato e foi mai le tawheanga. Ua le aise taita inga wha tupu. Na o serupa peru o e Sarah. O ne emia mae na tutoe sa wha atonu e le tupu o Peresia. To e fo ia I le aio Jerusalema to e ati ae ma to e ati nae le ai ma o latou au pā ma to e fo ia tu tangata whaatawhea ina I le no. O le whaloanga malaki sa tātou whalongolongo ai o le āwhio mai le li e iai le aso o le āwhio mai ai le li na te awina mai lana ave fe au. E atu tolu le balo ia o le afio mai o le li le aso o ta ua o le aso o le li mua mua. Fai mai o te awina atu lau sa bali. My messenger. O le winga lea o le ingoa malaki I le ngana e Peru. O lona winga. O lo fa apea le fitalainga le ali. O le a wina atu le profeta. O lana sa bali. Lona lua. O le angelu. O le whiangainga. The angel of the covenant. Malona tolu. O le ali o au. The Lord of hosts. E whaatatau I le ali I lava ia. O le alava le winga o le nei fe au atu tolu. O le whaanaunga o le whiau tau momoli le profeta. O le aso o le alii, o le a fio mai ai le alii o au. I lona mamalu, malona siri ese. Lord of the hosts, whaatatau I le taitai. O le ngangana whaafita. O le taitai au sili. O le valo anga le profeta. E le sau o se taitai whaafita. E le o se taua fo'i a fita ti e solo whanua mani kariota mani au penga o taua. O le a fio mai le ali. O le fita o le ola wha le anganga. Na te tauina ma whaato ila loina le angasala. Na te whaafo wina wha le anganga lona nuu ma le whanaunga Israelu. Mua o loo taulai le baai o le waloanga le profeta I le au sa le bi ma le au mautofi o le malu ma tāpua inga. Sa iai le profeta I le mta upu mua. Wa outou wha leanga ina wa outou whaiane wa leanga le la o ai le ali. Mōna fua o ana mea ai o le mea whaatau baalawa. Wa outou whaiane foi. A we o le mea ti ngana wa outou au maia foi le mea whaoa, ma le mea pipili, ma le mea e mai. Wa outou au mai ai taulanga moa. Wa le wha maoni le ola whai taulanga. O le upu whaingo fie I le balo anga le profeta. Wa le wha maoni le ola tāpuai. O ona tangata e maise o tai o le tāpua inga. O le aso o le alii. O le aso e a fio mai ai le wha mamaina ma le wha paiaina ma le toe wha fowina o le ola tāpuai. E a mata mai ia na whaitaulanga ma tai o le malu. O le a o mai le aso o le alii o au. O ai lae ma whai o na tatali ilo na fio mai. O ai fo I se na te tūlai pe a whaalia mai o ia. Lui tau wina e le profeta le ausa le vi ma tai o le malu. A o I le aso. O ai se e tu atu I le mamalu ma le siri ese. O ai o le asa unia lona loto e whetaiai ma le mamalu o le atua I le aso. E to ia I la tau I le bebela o le anga pa ia e pei
o le tangata e tafu le afi e tunu ai le auro. E pei fo'i o le moli a le tā ofu e fulu mata ai ia mama le palapala ma le ele ina ia wha mama ina le ola o le tangata i le itu o le tapo in. E ave ese le atua le palapala o le ola ua pisi pisia i anga sala ma le pefu o le ola le wha maoni. O na maa lia i lea i lea lii o le taulanga a Yuta ma Yerusalema e pei o aso o le babau e pei o tausanga ana mua. O le ola le wha maoni o le ali ua e lea lii. Toe wha foi le tapua inga ma le ola whai taulanga e pei o na whaia e o lātou tamā i le amatanga. La patai ale profeta o Malaki fo ese mala ese i le ala wa lātou solia ai le whengainga ma lātou solia ai polo inga le atua. Wa lātou whaoa mea uma e pei wa lātou le ana ai e tusa ma le fina ngalo le ali. A uma o na whaapaia le au psale bi ma le au osi taulanga. Wa lapata ia fo'i e le atua. E ala i le profeta lona nuu. Wa lātou le wha maoni i mea e se furua ma le fua i atu o le taulanga i le atua. Fo'i mai i ate au. O na o fo'i atu ai lea i ate outou. I nā au maia mea se furua i au tau mea o malawa i le fale tu ai mea. I na iai mea ai lo fale ma i au tau tofo mai a te au i le nei mea. O whetalai mai ai le ali o au. Pe o te leto o ina pupuni o le langi mo o tau. Ma sa atu le manuia mo o tau. Ina se ia sili o na tele o lo o tau manuia. O le fe au lea le profeta. O le bala au lea le atua. Ina ia fo i atu lona nuu i ate ia. Fo i atu ma le taulanga. Fo i atu ma le se furuai. O na lato wa ai lea i le moni o le alofa o le atua i ate i lato. E ta tala e le atua pupuni o le langi e whaato tō ifo le ua i le ele. E fua ai a lato whaato anga. E manui ai a lātou lafu manu ma lātou wati nae. E manui ai mea uma lātou te whaia. O na toe whaatu muina lea o mea e le mwhai. O na ngau ia e tangata whao mea le manuia o le atua e sa atu. Whai mai le profeta e wha amu ia fo'i ia te o tau e nuu malawa. A wae whai o tau ma nuu e mo mia ua wheta lai mai ai le ali o au. Le au whaafonga e. O le whe au o le tae au. Mā losi i whaamanuianga. I le neiva yaso a toa. O le au tū sa tuli matai i balo anga le au profeta. O le mā losi i le ali. Strength in the Lord. O le balo anga muli a Malaki. Whaai uai balo anga le au profeta. O le a o mai le aso le ali. O le a le fe au mo i tātou. I le tāo whai o le fe au o le tala li lei i le nei mai aso. O valo anga i le o mai o le Mesia. O le Mesia o le whai longa o le Isara elu whaafowina. O le whai longa o le alii sili ese. E le ai se malosi whaale lalolangi na te mwhaia. O le ali le na te toe whaafowina le ola tāpuai. Na te toe whaafowina le wheangainga ma le Israelu. Na lātou solia le wheangainga ma le atua. Ina ua lātou leo stai. Ma whaatawhea ina ai i lātou. Sātou au whaafonga i le neitai au. O le wha manatu lea mo i tātou. Ua umao na tau nuu ia Yesu ke riso, valo anga le au perfeta ma le whea inga tuai.
Ua tātou awa I fo'i I le whātua tuanga I le atua tolu tasi pa ia. A wā ua uma o na o mai le aso le atua. E ala I a Yesu Keriso. Ua tātou tūlata I le whaamanatu ina o le afio mai o le alii I le whale povi. Le whailonga o le sili ese o le alii. O le manuia o le au whātua tua. Na whaia e Keriso mo I tātou. O le auro I le afi. O le whaato I la loina ma le whaamasi si ina. Ae na whaaloto tele ina I le mana alofa o le atua. A musia e tangata ma inosia e le lalolangi. Ae na alu ma le loto maulalo. O le sātauro, o le tofonga o le auro I le afi mo I tātou. Io e tātou loto te tele ma whātua tua. Wa uma o na manu malo le li o au e ala ia Yesu Keriso. Ina ia manu malo I tātou. O ia I tātou le anganga pa ia. O lo tātou malo si anga lea. Le usoe o le malo si le li. Whātua tua ia Keriso. Tātou te malo losi ai le nei vai tau whainga tā. Ua si o mia ai I tātou I whaafita uli o leolanga. Ai maise lava le whaafita uli numera tasi. Ua whea ngai mai tātou le whaamai nei o na pō. Iei lea tua poto le vi inga. Iei ate au tau le manuia o leali. Amen. Tātou te tāro. Le atua whaafitai, le whe au o le tala le lei, o lau o fio mātou te malo losi ai. O le mana fo'i o lo alofa tūnoa, ua mātou talitonu, o lo mātou maua I pēa leola, e o mai le neitua, so whaafitai le atua. O le tau singa leo le mana o lo wanganga pa ia ia I mātou umata I tō tasi, le au whaafonga o mātua mwhanau. Ai maise na yo mātou ta māmatina. Whaafitai lo alofa wha maoni ia I mātou. E te le tau I masui. Ua whaatau nuu au valo anga ala ia Yesu Keriso. Ina ia whaafo wina le whea ngainga mai mātou male lalolangi. Ia nga sala e se ai I mātou. Ia tu mau I la ua fio le vi inga. Le wha manu ma le wha ne tanga e wha babau. Le atua lo mātou ta malo whae, wha māngalo I mātou. A wā ua mātou whaatala le pēa I le bāwhea ngai malau a whio. O lo ia I pēa le ola le wha maoni ia I mātou. Pe a o I na pēa sia I mātou I wha whita uli o le ola nei. O le nei fo I vai tau o le mau tonu I mātou. O wha pēa fo I o na mātou whesilingi ai le moni o lo alofa. Le ali ie, wha mangalo I mātou I le toto I Yesu Keriso, wha fo wina o mātou loto ina ia mātou I loa. Wa uma o na wha mangalo ina ma wha mama ina I mātou e le auro sili o le tala le lei ma le ola tu mau. E ala ia Yesu Keriso lo mātou ali wha ola. Ta mae mātou te talo wha manuia le au wha fonga mai I le nei tae au. Lo lātou soifua tāpua I le aso ma le aso. E le ngata I lunga o whasara launga. Ai whapea fo I tonu a inga manu. Nai o mātou ta māmatina mātutua. Ia lango maluina o lātou soifua o mātutua. Tāpua inga I le aso ma le aso. Le ali ie. Ia maua le oli o lau fio I le tino I le mawhau whau ma le anganga. Whaamanuia mātua I le tausinga o a inga mwhanau. O le au whainga anuenga, ia iai le mana o la au fio. Nā ia mātou whanau ta mā, ia whaali lo mana I o lātou loto ma mawhau whau. Ia lātou tauivinga whai o le nei tausanga. Ia maua le toa while e mū, I taimi bibesi ma taimi o whaafita uli. O lo o whaalua whesasi ai, ma whaavatu ia ai, a lātou suesuenga I le nei vai tau. Mātou te tālo mo lau au whainga anuenga, whatawhai tau langa uma,
ia iai le mana o la ua fio. Mātou ngā lulu e whatasi, ia mana la mātou te talo, ia mana la mātou teita inga, a watu ai le whaola tanga i au tangata, ma whaateleina i pea nganga mo la ua fio malo malo. Le ali ie whaamanuia lo mātou atunu, whaamanuia Samoa, le alo atu ia na whainga filifilinga, ia filifili ma le mana o la ua fio i le ami o tonu, ma le alofa whaamaoni mo le manuia o tangata. Whaamanuia le lalolangi a toa fuafuanga whaavao malo mo le puipuinga o le lalolangi i le nei vai tau. O ea o mamai ma whaanoa noa i la tau o i whale puipui o i la tau o mate la ina ma puapua ngā tia iso se mafuaanga. O ea tau mia lo la tau wola sa o loto o i la tau foi o iai mana onga whaapitoa o le ola lea li ie. Ia iai le manuia o la uafi o mātou te tālo foi o whai lele ma pepe fau ti nā o whea ngai ma maitanga lo mātou ta maae ia leo ma pui pui le nei vai tau whainga tā o lau o loa tā ua o le lumanai o a inga o nuu ma lo malo o la mātou te tālo foi mo le au whainga luenga i le nei aso o lava singa uma whea ngai mai mātou ia leo ina i mātou e le mana o la uafio. O le wheau o le nei vai aso mai le tala le lei ma uafionga ia watu e lo wanganga i fina ngalo maloto mātou mala malama ma sanga whaatele ina ai le ola talitonu o ou tangata. Sau nia i mātou mo le whaai unga o le nei tausanga a e maise o le fio mai o lo malo e ala ia Yesu ke riso i le fale o manu. Whaamanuia le ofisa whaasala lau nei. Whaamanuia foi ma ia iai le mana o lau fio i le teko no losi o whaasala launga i so se awala. E whaima awala e avatu ai i loufi na ngalo ma lau whaamalo longa i e whaafonga mai. Tātou ma lau fio se ia po tu mau le vi inga i a te oe lo mātou tama. Leali i e ia fangu mai pea lo wanganga i o mātou loto. Ma tu mawai ia i mātou loufi na ngalo ma aua fionga ma lo mātou wola talitonu i au tū la fono. O nisi ia o mātou te talo. Whaatasi ma o mātou mana o leo a uma ia whaia lo lava fina ngalo ai le o mātou loto. Mātou ole mawala watu e ala ia Yesu lo mātou ali whaola. Amen. Tātou pese il pese se lau, palo se fulu marifitu, se lau, palo se fulu marifitu. Fafangu mai ona ngasai, ie o fatamana nei, ia e ngalua ia lato, ia o lai lava ia Yesu. Tinga
tau tau whono. Pe tau whate ia mapo. E lena ngona la tau nei. Ua mau mau ai whe au lele. A ole i whai wina le tātou sauninga ni nei tae au, mori atu le whaafetai i loutou mamalu, i le au ai mai i a tātou sauninga lotu i le nei vai aso, ia, tau ina i a watu ma le mana e le li, i au tau finangalo, fe au o le nei vai aso, soifua ma tātou wola i whaafetai foi, lo fisa whaasala lau nei, le lango mai le ngā ruenga, ia vi ia le atua i mea uma, ia o alofaanga mo le au whaafonga ma le au tāpuai le nei tae au ia manuia tele le kirisimasi ma le tausanga fou tātou wheiloa i le tausanga fou le alofa ma le anga le leio le atua tātou te talo le atua lo mātou tama o le mana o la uafio e a watuai ia uafionga ia mātou wola ma le mala malama ma le talitonu. Ia i lunga o i mātou umalawa ma le au whaafonga o lau whāna o uma i le lalolangi atoa o le ofisa whaasala lau nei le alofa le manuia o lau o fio le atua le tama le alofa tu noa o Jesu ke riso lo mātou ali whaola ma futa mai loa nganga pa ia ma i mātou nei e o i le whaavavau lava. Amen. Whafonga le tunu o le tātou saunga loto le taio nei, ma le niwa yaso na saunia le sunga le whawhenga a Reverend Oliver Tiai, mai le kalesia whapotonga ke usiano Samoa i lo hat. Me le mo le tuelenga whawhtai tele lawa le sunga le whawhenga, a malo mo tāpena o niwa yaso, ia whamanuia le tue le sunga mo le whatua mo se nofo alo. Pe fultapo inga le kalesia, ia manuia fo le singa le whaungo le yaso whawhtai tele lawa. O le taimi o le uto e luas fruiva me nuti o tāle o le valu, ia la tātou hatulo le tātou polokalami o le leifu i tai au, ia wā fōi ia le tūlanga, ia o le whanga solonga o le yaso, ia maut si ufonga le lau mua, a lor so i fō maua. Ata o le tai au, si ufofonga o le lau mua, aso ngā fua, i le aso wharaile, i le fitu i le tai au, ata o le tai au. Ata, 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 fifia, por calame ole ata.
Malo whaftai, ia leo fo tātou se mai lam tanga o le tātou porokalame o le nei fo iaso o le ata o le tai au. A malo whaftai fo i le mamano o le tātou tunu i ono mai o lato o lo whaanga ma le whaftai fo i le sunga le whawhiringa le whengai ma le tātou sanu ngā loto le liwa iaso. O lo mole tuoi lo whaanga le sunga le whawhiringa whaftai lava. Tamina i lea ua tau 2 minuta na tā leo le walu. Ia malo le fo lau manuia le nei fo iaso. Atalo fatu le ngā whiwhi tele lava, whia lava e mou mele tātou tautua. Si whonga leo lo mua, ia lo fatu por kalame. Si ngoi whawhenga inga ma whaletua, tupu mai o le tunu, whaletua ma tausi sa oa ma le awaluma, le malosi o le tunu mana i whanau. Whaftai lava fo i mo le tāpo inga, ta tonu fo i. Ia lo fo lo manuia, ia le au mātutua. Tamam tina mātutua tā alofa lava. Whawhelo e tu fo i la tau leo mana wanga luengo le yaso ma nisi leo amtalia tiu teo le nei fo yaso iau tatou wanga i fo i whae ungo le wa yaso ia maanga ia tau leo le amtanga o le masine fo i le naso lulu o mua ma loa fo lau whaftai le tua le nei fo yaso fo ufa popo le malosi a te oe so i fua le lei ia le fo i ma lolosi lau whaenga luengo nei whaftai tele lau fo i ia mo le tatou maftanga mai le asonga fua le ua ulia mai le tai au le nei o le aso whareile ia mo le si le fie le tunu o le ua whaatulanga fo ia tātou porkalame le aso ia nale le au mainga o le pālota i Samoa. Ia po le tā o le tasi le au auli whaasolo atu le lua o le amatai o na tu mai sao whaasana launga le sunga tā se Salem Sam lau iai o le whalele e saui whaasana launga tona i mato. Ia pe o le porkalame na le aso ia tu mau pe tātou porkalame o le tai au nei. E te le swinga o porkalame le au auli whaasolo le fiafi. O le ave lava le wha mua le whainga pālota, ia wala foi. Tāpua inga le tātou, tunu o tātou o lo. Au mau atu i whafo, i no i whafo. Ia le tai au, ia māloso i fua. Tātou fua lo le whale mai, whale pui pui. Lo whatele atu, poro kalame, whamanui atu i atu utou. E o ngā lulue puno wa i mo le tautua ino le atunu o iso o se awala, ia mālo lava le whai o le whaiva. Pea foi ona whatule whatalo whai tātou wolo, mo me le tautua e atunu mamau. So se vai ngol usila ma fafo atol tatu tunu ia Australia, Amerika, Hawaii, Samoa, Amerika Samoa. Nema so se vai ngol nila langi ro mo mi fasa lo ngalo fetele atu por kala me fa manu atu ia le fo yaso ia le ua mato ia ile aso for really lu furu no aso le masino November. Ia tatele ro atu po ua last tu lango ia le tau to tunu ia mes fo tu lango le aso mo le taimi. Ala tamina ile na whanga solo whawhiwhianga o le tai au, na minuti anu whawhonga le tala o le tau, whamnianga o a soifua. Ia marua atu ai lawa le tātou porokalame i tātou telefou le o tāpena mai, ia mesifo i tātou tala mai Samoa. Whawhiwhianga mai au whaipese le Rosa Pai Pai.
Ia fatala fatu se men whafonga le tātou talo le tau mō le nei tai au pe o le whalia le ofisa o le wa ai tau. O le aso e langi le lei le tau o le aso tai au e iei ana i timu nisi o taimi wa ia fo le mata le lai nisi o taimi. O le aso saa so ngafua ma le aso lua e fo ring mai wha malu malu e ina i timu. Ka piti manu atu whanganui mtau naki le aso nei mtua langi le lei lava le tau. Fa pe fo i Marlborough tau po Hawke's Bay wa rapa e mtua langi le lei ale tau le aso le nei. O le maulano o le fua le malulu fa mawina o lo whailoa fo i le aso le nei sifu mo le tolu i Marlborough. E a mawhana whana al fa mawina i lua sifu mo le ono no le Hawke's Bay. Ma vai atu iau kilani le soe langi le lei tau fa pe fo i Hamilton i le aso le nei langi le lei tau. O na ma vai le motu i saute i le aso le nei e matele ina langi le lei le tau. Ia se i vanga na enwe kako mantaniden lea e fa malu malu mta unu na timu i le nei aso. O le maulano le fuole e malulu le motu i saute e whamawina o lo i le ono inwe kako e a mawhanawhana e luas furulua le maurunga o whamawina i kalai estete. O leo te renga o leo tunu une i aso i fōringa mai ia e langi le lei le tele o vaenga le motu i matu nei langi le lei le tau. Se i vanga nale pito le olo le motu i saute le tau i eina i timu. O pia le nei aso e matele ina langi le lei le tau luas furu iwa le fuole e vevela luas furu lima le e mawhanawhana. O le angoto i fo le lai le so Wellington e to i lufu fa minute i le valu i le iwa i le pōna nei. E o soa e le la tai au i le to i se furu valu minute i le ono i le tai au a tai au. O le fua o le malulu fa mawina Wellington e manu tua oi o lo i le vau le lima anga i lunga le se furu ma le tasi. O le e mawhanawhana se furu valu anga i lunga i le lua se furu ma le lua. O le tala o le tai mo le au whangota le yaso Wellington e sua le tai to e se furu 2 minute i le se furu ma le tasi le po i le nei le tai au. Pe le tai le te ala titi o le lima i le fiafi to e sua le tai te au le se furu tasi na nei. Poli rua pe le tai le afo le valu i le tai au nei sua le tai le tolu i le au auli to e pe le tai le te au le iwa i le po na nei. Tala leo le tau ma le tala o le tai mo le se le fia i le atunu. Ia mo le aula tupe, ia malo lava le anga le lei. O le tūlanga o le swinga o le tupe le yaso o le uwhailo mai, o le tasi tala New Zealand, maula o tupe Samoa e tā la fitu sifuru ma le 2 sene. Tā la fitu 2 sene. Tupe Amerika i ono suma le fitu sene, tupe fiti tā la fas sifuru 2 sene. O le tupe Australia iwa sifuru ma le tauru sene. Tasi tala New Zealand, ia maua lau tupe Samoa e tā la fitu se fulu ma le 2 sene. Ia manuia lava ia la foina lau se leni wha malo foi le angale leisi o tātou tino. O le avano whamanuianga o aso soifua, ia mo oena i soifua le aso whatala whatu por kalame whamanuia lo was whanau. A popolista usanga stele mo oe lo was soifua le aso, ia o le tato i meli lava nā pe awhia maini aso soifua aso whanau at samoacapitalradio.co.nz ia manuia te lilo aso soifua le aso. O le tusi whaitau o maua le tusi lea salamo tolsu whawha upo i lusi furulua. E lavea ina Iova o anganga o an au auna. E le whaasala ina fo i so lātou o e whatuatua ia te ia. E lavea ina Iova o anganga o an au auna. E le whaasala ina fo iso la tau e whatuatua ia te ia. Ia, o le tātou whatuatua ngale nā, whatuatua ia Yesu. Manuia lo waso i fua al pesen nei, whamanuia lo was whanau. Soy
sia uola o te tausia ai o lua ia soruma pa apetai ua o lia mai o le nei aso sa tau poila apetai le toma wau lia loa so soifua o i o le viva i le na whaia me ruma o i o le viva i le na whaia me ruma o i o le viva i le na whaia me ruma Ina tunu malo la vale soi fu manuia us mai al fa fonga al va ile le tal fa sol pito la langi. Me na tupu ile soi tau sanga o vai ile so luas fu no novema. O le sol tau sanga e tasi fitu valu. Na tau nuu ai ia kapiteni po Captain James Cook. Tangata so e nuu le nei. E to tonu o le motu o Maui i to tonu Hawaii. Ma peo ia le urua i tangata Europa ua tau nuu i le motu o Maui i Hawaii. I le so tonu ale nei tau sanga e tasi fitu valu. O le sol tau sanga e tasi fitu valu sifuru ma le iwa. O le aso le whaafetai le i tono le malo o Amerika na whaailoa e le Palestine o George Washington. O le sol tau sanga e tasi valu ono se furu ma le tolu ia na whaataua i le isi Palestine o Amerika o Abraham Lincoln le aso luas furu ono Novemba e whai maso whaapitoa o le Thanksgiving ale malo tele o Amerika. Le aso whaafetai ia le aso le tele na whaano noa ai le manu leo le pipi wai pipi ai pipi talu e le aso whaafetai ale malo o Amerika. O le sol tau sanga tasi iwa tasi fitu na amatalia ai le National Hockey League to tono o kanata e fitu au na amatai e matua folta alonga neo le hockey e numere tasi tono o kanata ia le lava o mai le solo ta ua pel nei ta amirisanga ma nei ta alonga le hockey tele tuno lalangi wa tau vai ia pe o kanata e ta ua tele ala tau tele foi tupe a tangata e ta alo nei ta alonga o le sol tau sanga e tasi iva lua na whaeloa i le tuputa mai tai o Peletania Queen Elizabeth Talelua o le atutongi ana la fonga o le atamwhaifo i ave ese ingoa o le ai ngā tupu ia mai le payroll o le malo ia po lisi o tangata o lo tutongi e le malo o le sol tau sanga e tasi iva sifuru ma le valu o Tony Blair le ulua i pale mia o Peletania wa ia whaailoa lona langolangoina o le malo ai elani. Toi fo ia tau sanga tasi iva ono i le so na tatala i le Palestine o falani o Charles D. Coley. Ia le ulua i malusi anga wha ele tise e maua mai le malosi o ngalu o le sami. Ia po o le ave fo ia o Vaitafe. Ia na tatala ina i tono Brittany i le tu i mātu i sisifo falani. O le ulua i malusi anga whaile tisele nei lalangi wa whaanga ai le malolosi o au, o auma, ia po ngalu, ia po o le vaifo. O le soe whamanatu ai le nuu leo Mongolia lo lato aso e tau o le Republic Day of Mongolia. Ia sa pule nga whaatupu le nuu nei o malo tau sanga te siiva lua lima ia suia loa a Vema Republic. Ia le lai whamanatu e la tau sanga umalava amatama te siiva lua lima. O le sol tau sanga te siona o fitu na whanau o le tangata lea o John Harvard. O ia le founder po na whaavaina le University a Harvard University. Na whanau le astonua le tau sanga te siona o fitu. Ia o nei University ia tau wala vai numero tasi ma numero lua lalangi i University maulunga lalangi le Harvard University.
Titono Amerika iai. Te maua le whapoponga o tātou tala le taima sani whaftaila. Mua o. 5 minuti o te toi o le tā leo le malu, tau tual si whonga le mo i Wellington. Whamalo whatalo whatuai, whamanui atu la matanga o le nei aso manui e fwisuenga le whanau. E iei lava whanau le whaisuenga pio ni usila nei, ia ai e fwy whanau la ua lautongi o latou. Tau mo whainga o le tau sanga malo lava. Ia o tamai tau tula o fulu tele wa onga e kale sia i Samoa la uwhailau ngā tongi. Ia o loi mata al fia fia. Mātua, ia a mesfoi. Wa inga e o umai lau ngā tongi, ia e whamanatu le tau mawhai o le teine ma le tama oka. Ma nei e tele. Ia, tā pena mai tātou talfou. A mai ar tātou pese o la e whaafonga iai. Ia o le whaafonga lo le whaapoponga o tātou talfou matala mai Samoa. E ma le tua. Pena o whailoa tu le taimi ua sola. O la i wha moe moe o le rei aso, o le a mai sa o le tātou tau urumanga o le whainga pālota, ia e lunga la wala leo le si ufonga o le. Pui
she fought and died for me. Show the world to live in peace. My Samoa, Tene Samoa, Oto Tamatoa. Yeah, yeah, yeah. O te tue whaatala whātu le tātua tunu ule whaai ungole nei vai yaso, ai o telefon mai sa mo le tautua masani. O atu ina mai le whaai ungole whaamasinonga le asua na nafi, e whaalea ngai na ai le toe ilo ina o le whaai ungole whaamasinonga, le na toe apili ai e le tamaita ilo i o lo tu lai mo tuitonga mānai a Dr. Benjamin le avai, le whaai unga mua le whaamasinonga tu ina mai, na whaalea ngai nai le avanoa, e anga wa ai le sui leo le HRPP e tau wā il whainga pālota lai titi. O le toi whina wātua tuitonga mana e tau wala atu ilon tua whiwhine o lo ia. Ona o lona whina ngalo ua uia lana ia te tau lalo le whaavaya Samoa. Peitai i le toi whaamani nonga e fionga i whaamasino i a le Lani Tuala Warren ma whipule ai Amperosa Roma e le ai se vaengo le tula whono whainga pālota o atangi ai lea a fio le ia te tau a le sui tau wā. Mai o le a whaatu mawina pea, le whaai unga na tu ina mai e le whaamsinonga mau lunga. O lo langolango ina malo se le malo Samoa le whaata waina le laulangi, o le aso lua se fulma le lima le aso le ana nafio November, e whaamana tuai le tā ua o le sao se ausa to tolu te mai tai, na fasio tia i le tausanga e awhi vise la wonu se fulu, Ile te e atu e whainga whaapolitiki o lanto malo Dominican Republic, a o taita ia le Leo Truchedo. Mai o Samoa le isi atu nu o lo tele ana porkala me whanau i loa maa o onga, e pui ai le ia te taua tina mata mai tai whapea foi whanau, ai me se foi le te e atu i sawanga e whaasanga ia i lantou. Whaalia le minister o tanga luenga tina mata mai tai le fionga leota la kisio, e leo tu i ti ai sa wanga mata ngai tina ma whanau i te tondo le tātou atinu, le olo mai ta wina le alia e mai pea. E wha maunga le ofiso sul whainga, na wha mawina isu e su enga le lua fes fulma le fitu, le e fas fulma le 1% o te maita e o Samoa, e sa waine o latu lava te ito lua, o le tolus fulma le 1%, e wha ngai na isa wanga le fasi, se fulma le 1%, o le sa waine o leo latu la ngona, e upu mamafa ma upu wha luma, o upu mata ngā malafonga, e tu mawa lalo i naile i tupa o tina. Lua sa 10%, o le sa waine leo tina ma tamaita i whainga mata ngā. O le lua sa 5% o tamaita i, e wha o 5 yeyo latu lava tai to lua, e ala le e le takiki, a o tau aveina se pepe, a o le ao telenga, e iwa se 1% le tu whaata singo le sawaina o tina e o latu lava tai to lua. Wa whamawina foi le report e leo, o le iwa se 5 mata o po e report atu le matanga luenga o leo, e vesota i atu lava i sawanga, e a awhia i tina matamai tai whapea foi whanau. Sau no le fionga le minister, e te tau foi o na sila le matanga luenga mwhaalapo putonga o lo una ia, le tafi e seo sa wanga, na ia whaatino se isi a wala e pe o se tauwanga pese e moli atua i lea lava fe au, i le atu Samoa mo tangata. O le tua lalo le fionga leota la kisio i le antunu, o le tafi e seo sa wanga mātanga e whaasanga i tinamata mai ta i whapea foi whanau, o le tiute o tangata umo le antunu. E 5 fio anga iwa whaamanuia ina le vaenga lona fitu,
O fiso swani al whalapu tunga o ati na e malo au whatasi, lea olo a waiwai mai ai le 5 sela wafe tala Amerika, e fuafua i ati na e a fio angati tasi, o lo tālu sanga tawala tui le malo. O a fio anga o pui paa, vini fou, samatau, wainganga ma awala i savai, o nui e 5 wa whaamnui na Neipor Kalame, le o sai nia le whaamatu u nā tualo ia iai, o se leni mo ia ati na e na tālu sanga ai. Mo le a fio anga o pui paa, na tā ua le sui o le malo po le lantou pule nuu, le fionga tangaloa a lai masesenga, talu waia swinga ma ale o le tau, wa tele na a fiai nisi o ngā te whale o le lantou a fio anga, wa auta si ai le nuu ina i toi wha le leia. E ono se fumal wha feta la le se leni wa wha ma tu anto, e toi te tō ina ai le to ngā tongo ma wha le leia o le lantou ngā te whale, sau no tangaloa, wa iei foi tu la fono o wha ta oto le a fio anga, e pui ai le ati na e. Ai mo le a fio anga o vini fou, e luas fumaltasi a feta la le se le nilo o talia le lantou talu sanga i lalo neipolo keti, e toi wha le leia i o lantou wala vai ma vai puna. Ta awa le suia le a fio anga i a leota, o se tūlanga ia sanga ave i pele wha ta wei puna o wha le natura nei o lo i te tonu lo lantou a fio anga. O le tausanga e lua afe ma le tolu, na amata wai mai e le wha la puputonga o ati na e malo au whaatasi, le se leni le 5 sela wafe tala Amerika, mōpolo keti ese ia mo le atunu, le e o mai le so, wa lua sela wonu se fulpolo keti wa mai e fausi ai. Mo le taamale sangalo na fitu le wa whaamni e na iafio anga nei e 5, e se la wafe tala Amerika, le wa whaamatu mai e whaangaio iai. Ma le tala whaiu, wa manatu le vang whaapu whai e pui ai a te tau o tangata le JPP. O le aso se fulma le fitu o te sema, o le au lātou whaawawina i pēle winga tā ua o mō likiwi si masi, le no lātou amateina a o lātou taita ia le whainga malo. Tā ue tu le epalupe soli aisa i lele malie le ngoi, o le nganga na whātāwe nai mō likiwi si masi, e whaamanatu atuai a inga umai mata ia mō likiwi si masi, le tāu o le whai mea lofa, o le whaamanga loai, e pei o nei ai le whaola, po le pepe le kirisi masi. O whina ngalo i o le whainga malo taluai ma amata mai ai le por kalame, ma le wha moe o le a wha a wau pei tausanga te tasi, pei tai i le tula i mai o le whainga malo fau, na sau noai le fionga le tamaitai pāre mia le whailo inga male autu stala, o le a wha ta tia le fuanga, o nei whaisi tanguta tele ma le tele o le tupe le malo, e wha aluin ai o lo tele isi polo keti, e siri atu lona tāua, mai te tau o na whaasau ina ia se leni. O tātou talafou ia mo le whai ungole nei vai aso, tātou tālu sia whaatasi tālu sanga, whai ngā whiwhilinga i tū malo e ono, o lo whaanga solo e le so. Whasoi foia. Tala flavol whapoponga momoa talafoma le si ufonga le laumoa, mo le nei tae o le asoluas fuluwono Novemba lua whelua tasi. Na whaalia le peristene o le vaenga whaopawhai le National i le aso na nafi, e le o se matawhaio i le komiti whaatono, lona tu ina atu o le whaamauninga e whaaititi ai le tūlanga o sui o le whaafaltui po le vasengo whaipule, ona o le pole asolulu, na whaate i le atunu o le whaasilasilanga le taitai Judith Collins, e whaape o mutua langolango ina le komiti le ave e senga o tofinga sa tau aveina. E Simon Bridges, o ana nafi na whaise whainga palo tala senga o whaipule le National, pe o whaatuatua ina Pea Collins, i le tofinga taitai peitai, na iu ina leto e langolango ina, ma leto e whaatuatua ina i lana taitainga, na ta ua le Presidente Peter Goodfellow, o tua inga ia na whaie whaasanga ia Bridges. E whaatatau lei sana saunoanga le tala whianga ina whaielu mo le whaipule o Jackie Dean i le 5 tausanga o tua nai. Ma sa whaelo ina atu i le komiti le asolulu.
Na ta ue whaapea sa langlangoina le komiti whaafoe se tepu momoe toe sa ili a tili ai mō nisi whaamatalanga mai e o loo a fia i le mata upo ma ia whaamautino fo'i. E tu ina tu lewa noi le whaipule e tu ina tu waisa na tali au le i whaia se whai unga muli muli mai le ia ini whaasalanga po ni fuafuanga i whaatino sa tala noa ina pe iyo ina, pe whaamaoni ina fo ia le komiti ilana whanotanga i le asolulu e se mai la la tau lango mo se su enga e to sai maalo mata upu whaapea mai le o se mta whaioia le komiti lona tu ina to se whaamaoni ngai ave se to fingo se suyo le vasenga o whaipule pe ona ta ua le peristene o le taimine ua tau fia ina le sui te tai Dr. Shane Retty e sui tūlanga ia Collins mo le taimine. Hena whaali e Collins, lona mita ile lango satu ina atu Dr. Shane Retty ma le awha awau peona ia whenau e le ngata mo lona i tumalo papakura e mo isi tangata leo mawhaiona langona ni o lato leo. Na ta ue whaapeta o lima ni sui o lo tau wā mo le tawhinga te itai o le vāenga whaopwhaia le National ina ua whaia le palo talvasenga o whaipule ma awe se le tawhinga te itai mai a Judith Collins i le aso tofi. E tu sai ma se ripoti ase tu stala o le TV tasi o le aso lue whaia se whai unga whai o mo se te itai tu mau le National a o whaia i le sui te itai Dr. Shane Retty le ngaluenga mo le taimine. Na ta ue le sui whaasala lau o le TV tasi o sui e to lima i e tau wā e au fiei Bridges, Christopher Luxon, Mark Mitchell, Nicola Willis, ma Chris Bishop, e fau Luxon i polkiki, mai fto au fia tu i upu whai, mai le tau sangatal wai beitai, na ta ue whaapea o lona sila fia, e le taimisaya ta ita i ai le kampani wa alele le eneo sila, a tono le tūle o lo mo mia le vaenga wha upu whai, e wha amautu le eila la tau vaenga, talu mai le lua tau sanga, ele o iei se tūlanga le lei. O preacher se sila fia tangata ni usila, masaya te ita ia le vaenga wha upwhai, ina ua wha mawai piol English, ele lua afis fulvalo, o le ato e fō micho le su avanoi le te ita ia le pāti, le fo isa whaia ina ia Collins, ili se fulu ono masina o tuanai, o Willis ma Bishop, o ni sui o wa mata wina le si itia o lato langa, e avea yo ni te itai o le vaenga whai le lumanai ma a tonu o lo la taimi le ua tau noo pia na ta wele sui whaasala lau o le One News. Wa tu ina atu se lapata inga le komisi mo pisinisi po le Commerce Commission i whale o loa ina ia wha mao ni le vāma tangata whaatau e ala i le muli a lato folfolanga i tau o loa mapa u whaapitoa mo tangata i whaataunga le Black Friday ma le Cyber Monday. O lo lātou whaamana tupele au whai o loa, ia mauti noe moni a lātou pa ui e whaalau i loa, ma o whaamana tufo ile au whaatau. Ina ia whai fo ia lātou sa ili ilinga, a ngā isa o se whale o loa, masiaki, ia mauti noai o lo lātou whaatau wina o loa i pa u. Pe ona fola e whale o loa e tu sai masaunanga Anna Rawlings. O le taita i whanol komisi mo mta uptau i pisinisi, mo se whaataita inga, a whaina fola i se pisinisi 5% le pa o, e te tau lava o navi se ale 5% o le tau. Mai le olo le sa whaasalalawina, pe o na taue Rawlings, e le te tau i pisinisi o na si tia la tau. A ulumana i le taimi e whaiea la tau pa u whaapitoa, e whaafolinga mai e te lese pa u i le taimi, e whaatau i nā tuai ni o loa, o whaamatalanga pisinisi e tau le loa pe whaalai te o na tusi, e lea te tauna whaongaina e na nai ni whaamatalanga tāua, pe so iei fo ile wingol folfolanga, e whaatatau i pa uo tau o loa, pe ona whaalia le te ifonol komisi momta uptau i pisenisi. O lea awina atu Australia na leo o sui o le malo, whaatasia mawhita i le atu Solomona, se i tau fsausone whaato o file mo le atu noo, malona puipuinga ona o vivesi atu la imai tutono, o le taulanga o Honiara na whaalia le palemia Australia Scott Morrison. E silia malewa yaso o le aiei suia Australia mo le puipuinga o le atu Solomona. E to olua sefultolu leo Australia, ma le isi to olima sefulu le amalanga, whaatase masui o le militele to o whaa sefultolu o se wa ai leoina le ngātai whale, mani sui si to olima le matanga luenga le waifafo Australia. O ana po le ana amata ia whai ngā amalanga, o le autu o le lato ngā luenga, o le whaato o file mule o le atunu,
wa yeni ripoti ni fale ua susunu ile o ngā totonu ngā le mua honiara sa fono le komiti al malo Australia mo le puipuinga. Ina utu ina atu se talo sangaloa ia mo se langolango mai le pale mio le atu Solomona pe ona ta ue le pale mio Australia. Ele ikea tangata tete ele lokanga le atunoo ai wanga isusunu fale ele taulanga. Na moli mawina i ripoti maniata ilungo penga te whailangi le tele o tangata tete mani fale ua mui le to malo Chinatown i Honiara. I Ta'alonga, e tele lavanga luenga e whaiem whaione si itia le tūlanga o awala Pasifika i o tutu sa maisi awale lalangi e peona sauno le pule sile o le Pacific Rugby Welfare. Lea fo isa Ta'alo le manu Samoa le sasonga Daniel Leo o le tolu tau sanga ua mavae sauna ina malo si pe leo le whaala potopotonga le lakapio le lalangi. Ina ia suia tu la fono tu langa ngavaa o tangata lakapi e mawhaiona Ta'alo ia tunu o na tapunga mai ai pe iai fwoi o lātou pi itanga, pe a mai ala lātou tautua. I au iei le vaenga pi tuilunga Politia 1. O le asomo mo Januari a matai o nanga va aso o stamalaka pi au sia tuunga, e mawhai o na vavi whai sa talo sangai Ta'alo i mō seisi au. Mawhaatali se whaamauninga mai le komiti o tu la fono, a le laka pi o le lanlangi, o se saunoa ngā leo le TV tasi, e ui lea e iei lava le talitonunga, e te le lava le ese ngolo i le malo si anga male pawa, i taimi o palo ta i le pū le ngā le laka pi, o le tūlanga le Ta'alonga i le vāo au i le tia 1 ma le tia 2. Ai le mausesia mai tupe mau ia Ta'alonga, o lo i lava ni whaafi tau li titele, e te tauna whaia ia i se fuafuanga, ai mo le taimi nei pio na ta ue leo, e mana ia le mau ia manu malo la iti, o na ua lewa telo na whina wina, ai le whaingofie foi, paule mea whaafitai, ua maua ia manu malo. Tala whauia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. La te mola no fa fonga i tantu tan fo pe atale i vai le tae o nei o le taimi le was furu ono minute o te enel valus fa fianga vai foi fa nga solo le tato por kala me le atal tae ma no so fua luia ya le nei fo ya so fo fuanga le tantu tuno ye mes fo i o le tangata le vai ya po ala va ia tawulu manga o le nei as o lo fatele atu por kala me fa me luia atu ye mes fo ila to lo le ma yo lo mo pe atala o lo fa lo mai lo fatele atu por kala me luia tele le tae Ile pitia male umele
tau mawhai pea ia o onga Mana tua matu sole suma se ia lofa Tau tua na mai oe Lo tapu sa i te imi unga Lea tua o lunga o ia lama o le tali mana o Awane i e tia ia Lo sa ne ia fatia O le whaasisilanga tā ua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasi iwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu ali ai lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. Malo, nisi o tātou whaasirisilanga mō le tai au nei, e ili whaasirisilanga le nei, o le tapenaina o ainga e kālesia maftanga whapele lau tele o le atunu u Samoa po o tangata tumotu i Wellington e Mount Aroa. Ma tau te whaatulou iau pa ia Samoa i lau whaafongaanga. O le a whaasavalia ni whaatalatala noanga po ni whonotanga o mata upu tau i lau tapenanga. Ne ia sia lau a inga, ia o lau si o manga e whaamai o le COVID po le Delta. O le a whaia nei whonotanga le ngana Samoa, ma tau te walau tuai ma le whaalo le tele. Na ia tātou pulu lima whaatasi le tapenanga o sau finangalo, po ni o mātou manatu a wale pui o tātou a inga. Mai le whaamai o lo pesia, mono a fia isi o tātou nofo soifua le lei vai tau. O mea o le a whaatala noina e a fiai a unga o le whaamai, e mea e whai pe a maua se tasi o le ainga le whaamai, whapei o le tausi esea po le isolation, e a mapui le pepesi atu o le whaamai. E maua fo i le soani, mo le lolomina o lo vaccination certificate, e a po le vaccine pass, e a o le pasi. O le whanotanga mua o le ausuia lea i le Yesu le tupu Ione Vito Center, se fuluma le 5 Ferguson Street i Newtown. O le astona i nei lua fitu o Novemba lua afe lua tasi i le iwa i le tai au, tau i le afo le whae le fiafi. O le ita penanga, o lo tu whaatasi ai a whanaputonga, le whaasino manga mtupuanga po le fatu, ia mo le Family Center i Low Heart, launoina, ia e le District Health Boards, ia le Heart Valley, ia mo le Capital and Coast. Apea foi the Ministry of Pacific People. Mana tua mai vaenga nei pe ai mana o e fia whatara noa lau pasi lea ua umana whaio tui pui lua le whamai o le NHI number po le numela lea e ta o le National Health Insurance. Ea na e si le fia to tele numela le tele ta pa so i fu mana loina. Mau foi le whamauninga o lau tangata ala le laisene ea po le tus folau. Ia e mawhai foi o na o le si vaenga tā ua leo le whamui moene o lau pasi pe e mana oe. E ta tauna iai lava lau i meli. No inga la e
Fai le whanau e vai se email i le tamā po le tina. Ia mawhaina ama i lana pasi le whaelua ia le la tatuanga i tu. Iwa lau te mea tu le pasi e umalo na honga le solufu lua ia me lua whelua lua. Ia lo inga la whelua i le vale mo mia le pasi le whaatanga i le whelua. Ia e sili le tapena si le fo i le puipuia na i lo tongi fitia sa inia e tau vau na le soni. Ia si unga ho whao masoe mo fatu le Family Center. Yeah, Malhata Valley, DHP, for the Capital and Coast, DHP, yeah, the Ministry of Pacific Peoples, yeah, for Tailava. But while us fale tonu o le pasi le lau vai, tau whai fu le email le tama matua, martina matua, o le pau ana o le vaenga tate, ma nei lava, o ai lava se isi o le whanau le ta o le kia kiva po le tangata le na te vai matua. E tā ua le tu le email le tangata le ai e ni pepa e whaamaoni ai, e pangalea. E mo mi e tau whai ai fua i le email le tamama le tina. E au le telefoi o le isi vaenga e tau whaingtala i titi ai. E tālu sia ua i se hawhai na tele mo tātou nei mātua mātutua. Nei vaenga i tapena iai, oi o lova i nei o mātua. A mata dai vai e whaile pasi lea pe a whiwa ina i mātua i so staimi lava a mata atu nei tau ia me le tau sanga fau. Le nei wadu suru whamelu te ute e nele valu. Tele lopo le ale tau le pensini le i le tau bitonu. Nei ni usila leo tano atu ai. Mātou nei Wellington e. To ititia lua ta la fitu suru sene le pensini le iwa lima. Ia po le iwa valu fo. Le tau le premium. Ea au leisi pensini leo le iwa tasi. Ia e lua ta la lima sumo top sene. To itia lua ta la lima, lua ta la lima ono. Fai esa unga tahte le pensini le taimin nei. Te lo fatu ama wa ea le se alu nunga la tau le pensini so. Ia fua le leia e le ainga po le atu langa i elwhanga ino ta vale. Ia ono nei fo i vai tau. Ua tau ngata. O leisi le vaenga o le e fiso anima i e ata mamai fo i fasau ino le pensini. O le ki o le ea malulu i le taimin nei. Ia tatou wawa aile le ia. Ia o le ua mawhanawhana le tau, lo inga whaiana vili i lalo i le whamalama. Ia whape e ki ia i le ea malulu i le taimin nei, pe o le si le vaenga tau taha le pensini. O le si vaenga o le so ona ta ofi o le ta vale. Wai e tu inga me vole la tu ta ofi tu ar me ngata. Ia so ona ta ofi o le ta vale, ia. A ola le taimi loto o mi vai pensini. Le la toi fa o sol ta vale. Ia po le ale ma mafol ta vale le uto e o mi vol vai pensini toi fa o sol ta vale. Ia pe o nisi la so soni na maua mai la to ata mai me tau ta vale. Ne so soni to foi mo auto. Ia al vai taimi loto tu ye nei e pe volinga le ia tu la ta vale ta tale no foi au ta fa na i volele. Fa pe o la ta vale. Ta tale no foi au ta fa pe le ia tu la va ta na i lo la ta vale. Fa singo ngore wala. Tulangol tula fono. Ai tu wala il tavale so avem tu ale loa avel tavale. Al tamel tu a oteas. Ya na le. On sai voi lo to ele tavale, me silina ya ile o so sani to ele vino tavale. Famla tula fono. O la tato fa so le tai au le tula fono le usui, tula fono le usui mai la kapia la langi. Le o vai tu le lisi le tai ne e fa ya sto tele o ila tau ia e lisi a le sunga ia se la mapsua ia po va vasa mana ia se la mapsua e fia le lisi o manu Samoa e le lau tango e lau atu nisi o tama nisi o ila tau nei o le lava tu aulo i a fai sa o se tonga o se Samoa le tama leo George Moala o le la vea fo i le lisi lea la tau nei au fia Stephen lo atua Ben Lam lo lani visinia George Moala Jeff to manga Ellen Lima Sopoanga e fa solo mai lea ia Josh Ioane lea ta alo le Hunters ele la me i ta alo le Chiefs o nisi o tama le utu atu o lea i le e manui ai sa mo al por kalame le usui e lakpia le lang ia wa ia isa wali ele ta alo molo peleki ala i pele tania ai matuale le ia la tu ta alo le taimin nei ia o te lo fo i o le awali ina o le aliliu mai a tātou nisa ta alo le fitu ni usila o le aso fina ngalo ia i le swinga le tula fono o ani ona i tu e te manatu e le lei o ani ona i tu fo i te manatu e
O le ai sina vai nga fuile le te ua whaine le tamaiti fou ia wa e mai ta alo le temi nei. Wala mai tolu walu lima lu o whatasi tātou tala noa. E tamaiti ia ua atu na moana Pasifika i le temi nei. O le matua le le iau laka pia tamaiti ia. Ia ai o le wali ituai ia sa ta alo lo Blacks la wa matua i le leifo iau ta alo le temi nei. Ia lo inga o le la tau whao i loa le ava noa mo si o tātou au. O le so fina ngalo le swinga le tu la fono. Wala mai tātou tala noa. Tolu walu lima lu o whatasi. Ia, whais tātou talama. Tātou tala noa po amel topi tunu. Ia o ame fwile tunu o lo e au mawai. O wha tolu walu lima lu o whatasi. O le na whatu fo inei tātou tala fautu langa o le aso le nei le ta o le Black Friday. Ia po le aso fo leile uli. Ia walana ta o le Black Friday. Ia o na whatau inga lau whai pisi nisi. Le watu putele lava le aso fo leile nei ni usila. Ia o le aso fo leile nei e ta o le Black Friday. Ia pe o Amerika lava le atunu e te vai atu le tau whaonga e tangata so le o loa. Wa tahu ngofi o loa. Ai o le amai ai le lapata inga mo le au whatau. Vava ai le leipe o pa uri tau le o loa pe le ai. A whai len e siasi le whale o loa i le o loa le sa e mana o ai o lona tau lea e latu nei o la usi i lunga. Ia mena mana i ai le sa mato tata noa tu e vease o tea. Tango i pu e le atau le o loa. A o la nei e te latu e la usi i lunga ne tango lo le whaari e. Vai vai. No sa o le vease o lente nei o se lau rua furu le o loa. A le o se lau fas furu a o nei le Black Friday. O le nā lua tūtou whaasel launga. E luas furu pasene pa uele o loa pe tonu furu pasene. Sa ngā maua i lor tala o leo whale o loa nei mana tūtou tua. Pio le nganga fwele le au nei whaase ina tātou e whale o loa. Ia la tau fo i ta awala ese. Ia e maunu o tuai tupea le. Ia le toa tele. No whai tau i le tala matanga o fie le tunu leo Hungary. Hungary e lau tonu Europa. Hungary e tua oi ma Slovakia, Austria, Slovenia, Romania, no umai e tua oi masinu leo Hungary. E pei o le atu no leo no i le la tautu la fono lau te talia ina i le au kewisi ano le sawa ina isi no o lalang. A tato mai tau ina nei lau kewisi ano le teimi nei te leo nai kewisi ano e sawa ina solo e no o lalang i mai se lava no o Rusia o Saina. Mai isi no Europa fo i e mai se no fo i sa e tutu tonu. O le fuafuanga la le malo Hungary. O iai le latou porokalame whaapitoa, e o ai tangata latou atunu u isi atunu ula e sawaina le au kewisiano. E mawhaina latou au mai e tono latou porokalame. Me whaano nofo i tonu i le nu ulea. Hoa pesole. O le nu mua la le lalangi wana whaia le fo i tu ai ngā fuafuanga mana ia whapea. O le anga le lei tangata kewisiano le sawaina. Mana ia tele, ia. O le ngoa le atunu o Hungary. Talo i le ia tele ni atunu u whapea. Ia latou lave ina le au kewisiano. O lo sawa ina le tele o vaenga o lalangi. Temi nei le ua, toi lua sifuru vanu minu tele iwa. Whavi fianga o le tae au lapta inga mo avita avale mai a Dave Barker. Manu ia tele le nei tae au. Avita avale, se alu alu venu. Te patau lai tangata utu. Till if I take time malava eu se fa lave so setanata Avita vale awale sono fiti vale le forma umile na uno for you talane Vai le luma wala chala no E moane fo io le atta tu le tamalo Avita vale se yalu alu lemu O fautu anamo oile so ia mautu Ciao si sulla fono Try some me fapping for you. Avita valley, oh, I tell woman.
se tanata i le awala Vai le nai tamaiti o le aonga Maua e leo leo siaki sa o i le sela Avata avale se ian lemu O fau tuanga mo oile uso ia mautu Tau sisi tu la fona E ngatai sano nei fa a pea foio Alvata vale se ian lemu Te patau lai te matau tutu A fai e te le fai te taimi umava E o se fa lave lave so se te lata Avata vale Auele sona fiti vale Le fonga umile naulo foio talane Vai le iluma le tala Emo ame foio le ataturi le tabanoa Avata vale se ian lemu O fau tuanga mo oile so ia mautu Tau sisi tu la fona alemano Le ngatai sano nei fa pe foio Faire les temi o le tai au ya la ptinga foi in faminato mo avtavale umalan foi wa le saunga le mu fio inga le fa inga le nei vaias o le foi la nga ia le tele fo le fenga lu nga pe o le masani ya le fa unga la vo tan fa pe o tau sanga fe nga ye ma fia fa le fenga lu nga compagnie e faminato fo por kala mil saunga le mu tau la vana isi a ver ta vale ya pe ai fa mo nga fa pe fa le fenga lu nga nei vai tau Ola mana yo le tu ola ta vale fale ai alu tina mori oe to la kutina piki mai oe ya po tina foi po tama po ila você se fa nau ta tu te pa le tele o krismas im tau san photos tau san mo vai ile tele o so i fua ma o maulungo le wala ya o no tu lango le ta vale ya o na nama tu lang fa pena ya mana ya lava ya le faise swinga le foi tau sanga o la veni tango o ta vale e tu se si o le ainga Atalo fa tu ita to wompa anga no momento tu ni te minuta ma no se fua ya fa manu ya tu le tu i foi o matiute ma se ta pe nanga le fa un le va yas ma lo foi la to nga lu le po te lo le o ma lo o to se o di foi le aso po le sa po le son fu foi Atato yeni mata o le to tala to le ina i le ava no le o tu mai le Pacifica i ma fa le ta alo ita miti sa ta alo moisi au la kapi O leo te vavai atu o le ini usila le suafa ia Joe Smith. O ia lea sa whaia onga i le awa ayalani. I le na matua i le leia ia le awa ayalani i le imamao te le atu. Na tu ua la Joe Smith i le awa ayalani o no sio na tali iwa mamai. Le na maranga mai no ni usila. O lea sa ui whaasala launga i le tai o nei lau whaitau. O ia lea sa whaia le presentation po o le fola sanga po o sana pepa na fofola i luma o le komiti i lea sa whaia le whiriwhiringa. Peo inana mafuaina li liu le toa tele o i lātou e pālo taina i o e suil tu la fono. Ma lau Joe Smith, taminaila, o le rini usila lea, e le ua ofia tu nei to tonu o whaia onga le blues i au kilani. E au te lola a te le full swing o le blues i le watu o le tangata leo Smith e wae lava fuilona si le fiel tu langa o le talonga. Ia, o lea la umanino mai i tasi lea tangata na soni swing o le tula fono uma e ua manuia i tātou. O ia inga la o le tula fono, pe a whai o oe sa e whanau i Samoa, whatata inga Samoa e anga wafu i tonga fiti mai si tunu.
Whapeo le tamale sa whanau Samoa, po ona mātua, po mātua na whanau Samoa tulu. E anga wa ale tamale na e ta alo mo Samoa. Pea umana o tausanga e tolu sifuru ono leo masina. Taluna ta alo po Australia, po New Zealand, po Seisia tunu. Ia e ta tau ona apalai pe talo sanga de komiti whaapitoa. E whaiele whaiunga. Le amata le aso mo Januari luafe, lua. Vai atona po i le li o lima sopoanga. E a la ua whamai o ia o le a apalai pe talo sanga i le wanoa lea. I le amatanga o le masina fau, amatanga o le tausanga fau. Te iloa tele fo isi tama ese o le a talo sanga i le wanoa lea. Ia, wala umai tatu tana noa pe a moulo wa wanoa le tai au. O le aso le neifi whasitile atu i le tunu o le afa o le iwa le porkalame o tala laurunga o le vai aso e pera masani ai. Afa le se fulu porkalame muli leo le ase singa o le tausanga. E ma moli ale whaafitai i le sunga o le whaifi auto ina malo pensione, Richardson ete. Maisi le maafitanga whaifi auto whaatasi i Wellingtone, Polilua Manhattan Valley. Ia mo porkalame nei o le ase singa e tau lunga i le aso le nei. E o le la tau lunga le sunga le teitai fono le maafitanga whaifi auto whaatasi. Sunga le whaifi auto ina Reverend Malaki Moi Ava. Mai le e whaka a sa i wainu i mata. E o te langona o le ngā whaafitai fo i mō tātou umalava e le whaingofia tāpenanga sunga i whawhingainga a wā nei porkalame e le whangaloina oe po tātou uma. O lo olu i tauina le fo launga alai mai o le tino ia ma whaafatea tā mai o loiso i fuanga o lo tātou iai. Tās fumal tasi e whawhiwhianga o le tāi au ta pena to i lo tātou mo le kolosi atu i Samoa i whaasara launga le tātou riti o nei. Wale a mainga fo le tūlanga o le taurumanga o le whainga pālota i le asone nei. La o tā pena mai e le tātou sui whaasara lau ia pia le sunga tā sesa Lam Sam. O talo whātu nisi o tātou a inga maworo mafuta mai le sunga fo ia Patrisio, ia lo Patrisio mo ia ukilani, to fine fo ia Rita, ia manuia tā hao malo, ia sa sunga semitone, pe fo ia le sunga ia sunga Pastor Ioane, ta mali le pua, lo whātu por kalame ia Rachel Sifa, ia le lofte lea tutasi, ia manuia fo tā hao ia Severina Vaofa, pe fo ia Line fotu, antele aliva, whaafitai tele lava, ia te uto umane mea te o le rofi, ia Mikaele tui maunga, tina fo ia Rika Maoe, ma lo lava le mafuta mai o kalangolango, pe ia o mastone tsunga o kalofatu por kalame, ia tina fo ia leo sina fa pe fo i finga ia isila lo fatu por kalame sunga so alo tui malo, ia ma lo so alo fatu por kalame, ia mo uto umalava tina fo ia lo tai au. Ki tiona lo fatu proklame ya Joseph Ignacio fa mafuta mai Melbourne ini tatu a inga mafuta mai Amerika, Australia. Maluia tele o tou le fa ingo le vaiaso le alo tu ia sunga por fa le niko le mafuta mai Ugirani ya malo bol. Pe fa malo tu ya sunga fo ya la fa ele mo ya maluia ta fa tal to fa talo fa mai ya la vai fo stato fa fianga lo fatu proklame. Ai foi ni fa unga lo foi te mine te manatu e fie mboli ni lo fa ngai fa unga ya wala umel tato le no tolu vol lima lo fa tas ma lo foi stina ya lupe le mafuta mai o Sunny Bank e Brisbane Australia u por pese ya ole taleni ma sunga ya banana and fai malo la futa. Tauina o se siu sa fua matala Wambo o mawhaana nau ia I leonanga Wa o se la au tu ta si e whaamai papa Ai na o lea tua ma te si I tia lona tūlanga Te tāleni o se pepe tui lo ulima o te sapasa pai o male fa amauni le musika lava o lo ule tuafi
Fia faia ilo tu ilo ua tua O mango to aile inga fo ai ala liba fua Lo ufa a moe moe inga wana u oi lava Te wha a tau taia ine ilia ina ilia la E tale ni lene ua foa ina Ua o se pepe tui lo ulima O te sapasa pai male wha a mauni Le musika lava o lo ule tuafi Te fia whaafutai La o tō lango lango iso utau mawhai Le wha moe moe le nei ua tangia mai O sa utau tua po I lea o te au au nai E tale ni le nei ua foa ina Ua o se pepe tui lo ulima O te sapasa pai male wha a mauni Le musika lava o lo ule tuafi O nisi wa vele poto Vai ai mersi se a tu le sa Vai tonga piti le anga Ta uma fai e fa amalia bele mana Wale fa uta uta Ai ona le te leo le poto ua ema Na ole ai kubalelei unga Kana ufai sisa O ole lumana imanui a motaya Pina ufa malosi Spinga ole olanga ia e tau mama Matua ia e totomi Leva fianga le taimi le tai au o le mo lava no e fa so foi male fianga va fuanga msunu tele pusi ni foi taimi le tatu fa salonga ma lo so fu va fuanga fa tala fatu Ya patala fatu I Tau sunga tu fue ia te foi le sila le tato tinu whanau longo le leita au matangu fie ala fatu foi au fai lotu so se sai nei ia Wellington nei ia malo se fua malo se fua tai ona e mo lava so fu le lo fioga ai ole mta pu ma le na sa won nafi ma le fu ta fa so nei tu langole swingal tu la fono le la pila lang la tu la fono sa I mo Ya, matau de tu la fono sa ye mo ai ele mafaya ta lo se au le ai na o mai le tok sang ya ona o mai foi le mele ai fi ta lo le au lo wat no wai le uma tok sang ya na ya le te ui mai le wana foi le ta to fitu ya e te le ata mo ta to no po pel te mele stanga tana to tanga loa ya o timna nai ya le na ui mai ma
tama foi le tonga o fekitoa a ngalo ya te upe ale Ia, na fekitoa. ia tau I mai le wala le na o wala umana na me umana na le ufa fala e o le o toe o tatalweli parota le an po e po tala tona po le na fele le vote le I mai o se tulanga le mo au le Pasifika ia ai se po tu foi o le mea sa ia I masani a o au le World Cup pe na le valua au e taulia e mo ia o lusu fa au sa ia o lusu fulu for suono ai e na o le fa pe lima au e realistically e ia le ava no e malo o le World Cup o si au na na o atua e le se ava no ai sea o le tali la le au mai ta fa sa ta mata alu pe ila o le turanga la le we o le mesa ia sa fa au o no malo le ala o le turanga fo le o se fogu au o no malo ona ua le ua ta alo tama pito sili ona nga va mo so se tu la e ya pani e sa mo fiti tonga mai se tu no vo ie le la u fa tanga na ta ya le la u fo ringa mai e se neli si po la le la e la tele au le e vo le o le positive na tu la fo o le tu la fo no le e mo ya po yo le mai ona ye ia ai a sisila ia e ile taimi e mutai e a o mai fate taina tu foi o le wa mai le fa talanga a ele fa na u le tunu o matua o matua ia le nana e fai mai ne fate taina i le taia fate taina la oi na e fa na u Samoa a o lau fa na u fa na u nei ia o nai qualify la lo atali ona oi na fa na u Samoa ia mo matua na whanau Samoa a whanau whanei la le ia whanau o lo watari la ia qualify ono nau e grandfather o mo mai so oi la le o grandfather a whanau la au great grandson whanau o lo whanau o ele ai ia wane ngalo e ele whanau lo watari I Samoa le whanau lo na tali le whanau o lo na wingai umai na le leina pea mo mai la whanau le tau whaia Moni o lona winga umai ina le leina ho le sa tol fa para tu langa le na a Samoa e o pitanga al a mele o le au mai fa pea o mato e go wali leina uma wina fa na uma I te mai mana to fa na lona winga o motu ina le leina le e o isi mena I da tilo ia il fainol fa ole me e mo ia le ia a saule si lo su tau sanga o motule tanga lea moni ia a isi me uma ia o lo e nga mo na kapia Pasifika ona o pe no faiatu o le tupe le mea nga o le a wai mana mia ta tau se le sanga yo ia se ta tau uni sa ta tau fa mo ia pe la no faiatu o le ala yo no o au le tonu lunga mai ono su ye foi tu langa o la kapia la wa o le ua mawhaiona ta alo uma ta to kama ia e mo ia oisi tama uma tua pele ta alo e te lele a po I le o ngā o le experience o le poto masani a tama ne to fa fo ia tu tono o tino sa mo tong fit e beo nai mena fo le te kilo le fo ia le umi fo iste ia fo ai o mana ia te le swinga le o tu le lisia a vasa mana ia le o mai tarusia yo o mala uri o taru mo tato yo te le al swinga le ngata tato au a te tira foi la o tonga ia ma tau tia ia ma fiti a fai nen talo e so folau a o pitau ya no so te le au ele ngata I le uri le pa ma fai on talo a o tupulanga fo ie o lo look up ia la to to so mai fo ia la to mi tupulanga ia pa te ingo a di sabe ia a fai nei po le fina ngalo e mana e tal ia se la ia fo ia tamu ti Samoa tilo ia a di o se moro moro e le mo se le fia mulmulia ia be o toi nga mena yo no le o nga I tu la fono le ona o le ngata tamata a o le lato pe fo le sila le le mana le o mai ma to so mai tamai ia moni ia le me pi silina ta o le
Ia whaatai fo ia wharonga tasi ale paro. Ia fitu 5% le. Ia sa tau whai fo ia whaina tāle mea. Fitu 5% o tangata umai whai paro. O moto umane o atunu whai paro. E tau na mali ia. Ia, o lona winga o awhai fitu 5% o unga to te lea paro. Ta ia na paro ta i pasia tu la fono. Ia, mana ia tele whafsuanga. Ia tatu ia mousa vino le whai au kaste mila tamai. Tatu whaasoa atili ele mta apun nei. Yo, ia, o lo tau, so sa vino ia wawasa mana ia se langa. Ia, ai se patali tali pese mai. Al ta longa fo lea tatu man Samoa. Lo whai nei le sa tatu. E po le stona ia o. E mana ia na tai a whai umai. Nai whamta langa nei. Ia, mano. E vai as fo. Whaftai tele mou taimi. Ia, manuia le. Ia, manuia fo. Ia, so fua. Fionga whafsuanga, ia piona so sani mai le tātou whaasoa fo le pokala mena li tai au. Le ua tau ni maina lisi le tātou malu Samoa, wale tā longa le ma le Barbarians. Sa i le atu teimi le tā longa nei, o le tā ua le tai o le stonai, i le tai o le sāia tātou pēa. Props o Aki se Yuli, ia ma Paul Alo Emile o ia le o le kapiteni. O le huka o John Urungia, o loka o Ben Nini po Nene, ma Joti Kori, o numero 1, Mikaele Tapili, numero 7 o Tala Lelei Gray, numero 8 o Abraham Papali'i, numero 9 o Nacho Hunt. Tamale sa ta alo le 7 o New Zealand leua ta afal tatu au. Numero 10 AJ Alatimu, 10 tasi sinoti, 10 malelua Parataiso, sila fai lea ana, 10 tolu o Petera Pele Seuma, tamale a tatu Wellingtone. Ia sifurmal fa o Elijah Nico, sifurmal 5 o Jamie Cherry Taulangi. O leo fa leo o Albert Onelei, Sakaria Taulafo, Michael Alalatoa, Salo Tu Taia, ia o se nio tole foa, Reese Anapu, Aviata Silango, ia ma Alexander Luatua. O la wā toa lea le tātou manu sa mo le tā longa le whae ungo le vāso nei ma le au o le Barbarians. O le au o le Barbarians le fōringa mai o le whaia o ngā, le whaia o ngā Australia le temi nei. Tō tele fōi o tama le au lea o le au o le Wallabies. Inisi o tala o nei vāngai so tai nei tala o tā longa, ia fōringa mai o le au wala mai lava e o na manuia Australia le tau whonga o le taringa māno le ipo le langi luafe lua fitu. Whalani le la tari māno le ipo le langi lakpi luafe lua tolu. Australia lua fe lua fitu. O le malo tele o meleke o le fia tali malo le lua fe tolu tasi. E fōringa mai la. E una malo a ia uni malo nei ia po o atunu. Malo nei tani ngā malo le ipo lolangi o talonga lakapi nei tausanga ia i lumatu. Le o mautu falani lua fe lua tolu. Australia lua fe lua fitu. Amerika ile lua fe tolu tasi. Ele i mauti noa la Amerika ma Australia, ale o mauti noa la whawharani. Ma alia fwoi nei tala ia o lo iei le temi nei fwoi lele o le ua iei fwoi le swinga o le party a le national na tau e pe on tātou whanau fwoi le telefoni le tae au. Ea le ua sui la tau tai, wha malolo la tau tai tai, ia se e mai le sui tai tai e tau venga le tofinga le tu mau le temi nei. O le ala la sa ilis tai tai o le national. Ai e malia fo ile nuu le o Sweden. Fai tau atu le taio nei, o le lato tina po le, ia, tina mua le o fai mapale mia o le malo Sweden. O le suafo le tina o Magdalena Anderson. Ea o le tina nei, e ilalo le parti e le Democrat, ia po le Social Democrat, o fai le lato whenga tu fantasi ma le parti e le Green. Ele i nei vaenga ele i fia tele ai tina nei la tau whainga paanga ma le pātia le Green. Na whatau tō i le aso lea. O ia le o whirifilia e whaima pāle mea fōus o Switzerland, o Sweden. Ele i ato le sifuru lua i tūla. Ai toi wha mawai. Toi wha mawai pāle mea. O te lopo le pāle mea pito sili lena pu ule taimi o pāle mea i tala whasa le pito lolang. Fa mai e le fia tele i le lato so tanga ma le pāti le titile le Green. Ia po whainga malo fo coalition government e tu whatasi. Sa ul pāti la poa a vatu ia pālota ta mai pāti. Le ala iei New Zealand teminei. Pe o leo whatasi a le national ia ma le act.
Ai o whātasi ia le leipa ma le green. E pe o tamaraiti e so ne tu le ilunga ia pālota pāti la popo. Se fururua I tu la na vea ma pālimia o Magdalena Anderson le ngōri tina mai le nuu o Sweden. Ia o le whawhiwhianga toi whauau e sua Maria le poto mai le tamaita I o eme e teru ia a ua sauri me fo I tātu telefou le nei taiao. Tale iwa, ia o le teminei e le leo nausi mai ele whaafonga I tātou tala mai Samoa, ia ua fo ele whaafonga anga. Ia o na toi whaau, ele o whawhiwhianga pā mai a tātou telefou ni tai au, smel whaafonga. O te tue whaatala whātou le tātou tunu ule whaai ungol nei vai yaso, ai o telefou mai Samoa le tautua masani. O atu ina mai le whaai unga le wha amasinonga le asua na nafi, e whaalea ngai nai le toi ilo ina o le whaai unga le wha amasinonga, le na toi apili ai e le tamaita ilo I o lo tu lae mo tuitonga mānai a Dr. Benny Amina le avai, le whaai unga mua le wha amasinonga tu ina mai, na whaalea ngai nai le avanoa, e anga wa ai le sui leo le HRPP e tau wā il whainga pālota lai titi, o le toi fina watu a tuitonga mana I e tawala atu I lon tua whiwhine o lo ia. Ona o lona fina ngalo ua uia lana ia te tau I lalo le whaavaya Samoa. Peitai I le toi whaamani nonga e fionga I whaamasino ia le Lani Tuala Warren ma whepule ai Amperosa Roma e le ai se vahengo le tula fono whainga pālota o atangi ai lea a fio le ia te tau a le sui tau vaa. Mai o le a whaatu mawina pea, le whaai unga na tu ina mai e le whaamsinonga mao lunga. O lo langolango ina malo se le malo Samoa le whaata waina le laulangi, o le aso lua se fulma le lima le aso le ana nafio November, e whaamana tuai le tā ua o le sao se ausa to tolu ta mai tai, na fasio tia I le tausanga e awhi visa lau wonu se fulu, I le te e atu I whainga whaapolo kiki o lo lanto malo Dominican Republic, a o taita ia le Leo Truchedo. Mai o Samoa le isi atu nu o lo tele ana porkala me whanau I loa maa o onga, e pui ai le ia anta taua tina mata mai tai whaapea foi whanau, ai me se foi le te e atu I sauanga e whaasanga ia I lantou. Whaalia le minister o mtanga luengo tina mata mai tai le fionga leota la kisio, e leo tu I ti ai sauanga mata ngai tina ma whanau I te tondo le tātou atinoo, le olo o mai ta wina le alia e mai pea. E wha maunga le ofiso sul whainga, na wha mawina isu e su enga le lua fes fulma le fitu, le e fas fulma le 1% o te maita e o Samoa, e sa waine o lato lava te ito lua, o le tolus fulma le 1%, e wha ngai na isa wanga le fasi, se fulma le 1%, o le sa waine o leo lato la ngona, e upu mamafa ma upu wha luma, o upu mata ngā malafonga, e tu mawa lalo ina ili tupa o tina. Lua se 10%, o le sawa ina leo tina matamaita I whainga mata ngā. O le lua se 5% o tamaitai, e whao 5 yeyo lanto lava tai to lua, e ala le ele takiki a o tau aveina se pepe, a o le ao telenga, e iwa se 1% le tu whaata singo le sawa ina o tina e o lato lava tai to lua. Wa whamawina foi le reporte leo, o le iwa se 5 mata au po le reporte atu le matanga luenga o leo, e fesota ia tu lava I sa wanga,
e a fia i tina matamai tai whapea foi whanau. Sau nole whiunga le minista, e te tau foi o na sila matanga luenga mwhaalapo putonga olo una ia le tawhi e seo sa wanga. Na ia whaatino se isi a wala e pe o se tau wanga pese e moli atua lea lava whi au i le atu Samoa mon tangata. O le tu o lalo le whiunga leota la kisio i le atu nuu. O le tawhi e seo sa wanga mātanga e whaasanga i tina matamai tai whapea foi whanau. O le tiute o tangata umole atu nuu. E lima whio anga iwa whaamanuia ina le vahenga lona fitu, o visoa swani al whaalapu putonga o ati na e malo au whaatasi, lea olo a waiwai mai ai le lima se la wafe tala Amerika, e fua i ati na e a whio anga titasi, o lo tālu sanga tawala tu le malo. O a whio anga o pui paa, vini fou, samatau, wainganga ma a wala i savai, o nui e lima wa whaamanuia ina Neipor Kalame, le o sai nia le whaamatu i nā tualo ia iai, o se leni mo ia tina e na tālu sanga ai. Mo le awhio anga pui paa, na tā ua le sui o le malo po le lanto pule nuu, le fionga tangaloa a lai masesenga, talu wai o swinga maa ale o le tau, wa tele nā a fiai nisi o ngā te whale o le lanto a fio anga, wa auta si aile nuu ina i toi whaale leia. E ono se fumal whaa feta la le se leni wa whaa ma tu anto, e toi te tō ina aile to ngā tongo me whaa le leia o lanto ngā te whale, sau no tangaloa, wa iei foi tu la fono o whaa ta oto le a fio anga, e pui ai le ati nae. Ai mo le a fio anga o vini fou, e luas fumal tasi a feta la le se leni le wata lia le lanto talu sanga i lalo neipolo keti, e toi whaa le leia ai o lanto wala vai ma vai puna. Ta awele sui le fio anga ia leota, o se tūlanga ia sanga ave i pele whaata wei puna o whaale nā tura ne i olo i te tonu lo nātou a fio anga. O le tausanga i lua awhe ma le tonu, nā amata wai mai e le whaala puputonga o ati na e malo au whaatasi, le se leni le lima se la wafe tala Amerika, mōpolo keti ese ia mo le atu nuu, le e o mai le so, wa lua se la wono se fulpolo keti wa mai e fausi ai. Mo le taamale sangalona fitu le ua whaamani e na ia fio anga nei e lima, e se la wafe tala Amerika, le ua whaamatu mai e whaanga ayo iai. Ma le tala whaiu, wa manatu le vanga whaapu whai e pui ai a te tau o tangata le JPP. O le aso se fulma le fitu o te sema, o le au lātou wha wawina i pēle winga tā ua o mō likiwi si masi, le no lātou āmateina a o lātou taita i le whainga malo. Tā ue tu le epa lupe soli aisa i lele malie le ngoi, o le nganga na wha tā ue nai mō likiwi si masi, e wha manatu atuai a inga umai mata ia mō likiwi si masi, le tā ua o le whai mea lofa, o le wha maa ngā loai, e pei o ne iai le wha aula, po le pepe le kirisi masi. O whina ngalo i o le whainga malo taluai ma amata mai ai le por kalame, ma le wha moe o le a wha a wau pei tausanga te tasi. Pei tai e le tula i mai o le whainga malo fau, na sau noai le fionga le tamai tai pā le mia le whailo inga ma le autu stala, o le a wha ta tia le fuanga, o ne whaisi taunguta tele ma le tele o le tupe le malo, e wha aluin ai o lo tele isi polo keti, e siri atu lona tāua, mai te tau o na whaasawina ia se leni. O tātou talafou ia mo le whaai ungole nei vai aso, tātou tālu sia whaatasi tālu sanga, whainga whilinga i tū malo e ono, o lo whaanga solo e le so. Whasoi foia. Toi whaatala whātua le whaapoponga o talafou mai le si ufofonga o le lau mua. O le a whaataita ina i Wellington ni whio inga lau tele au noa mani pāsese, pe matoa whaapa lava le tau o pāsese whai ungo vai aso, e le māsina o mati i le tau sanga a sau, e tasile māsina o le a whai e le a whaataita inga. Mai fōlinga mai o le a whai au nanga uma pāsi mano whaafi Wellington, ma o le a matoa ilo ini whaatulanga ngā fō o pāsese.
Na whaatangaina ma whaamaoni al whaamalmalunga pule ngā nu o leito malo Wellington e lea whainga. I se whanotanga le komiti mo whila ua inga na nafi na tā o le pule o le Metling Scott Callagher o lea whaataita inga o le afsosani e tā penai le polo keti o se smart card fau mo le tutongi ngō pāsese. I whio inga lau tele i tutono le tunu, leo lo tā penai nei le la lao whila ua inga o lo nau le fia i lol tūlanga ngā whatia e le au nanga o ia suinga. Sa whaataita i le Metling nisi o au nanga i tutongi i pāsese e au fia le snapper i whio inga i no fuafi Johnsonville. Whaata se malele toi whaonga ino ni tino i tupe pole cash e tutongi i pāsese o nisi o au nanga pasi. E to se lau fitus fuluwalu tangata fo ua whaamaoni e le vairusi pe ona whailoina i le asoana nafi. E le matanga luenga o le soifua maloloina. E to se lau fast fulu iwai au Kilani, to o sifulu ono i Waikato, to o lua i Northland, to o iwai Bay of Plenty, to o tasi Rotorua, ma le to o tasi Pahia Tua, e to o tasi fo ise isi tangata fo ua maliu i le vairusi. Pe ona au fia i whaamaumongo le asoana nafi, mana maliu le whalema i tele au Kilani, i le au auli o le asolulu, e silia ma le 5 tausanga, mana ave le whalemai i le aso 5 o Novema. Wa atua na iele to o whaasifululu o tangata ua maali liu i tutono New Zealand i le COVID-19. E to o fitus fulfitu tangata o lo tauwhia i whalemai, mai le vairusi le moto i mātou, e au fia le to o vali i potu mo ngase ti ngā ina. Na tā ue whaapeta o 5 sui o lo tau wā mo le tawhinga taitai o le vāenga whaopwhaia le National, ina ua whaia le palo talvasenga o whaipule, ma ave se le tawhinga taitai mai a Judith Collins i le aso tofi. E tu sai masiri poti asetu stala o le TV tasi, o le aso lue whaia se whai unga whai o, mo se taitai tō mau le National, a o whaia i le sui taitai Dr. Shane Reti le ngā luenga mo le taimi nei. Na tā ue le sui whaasala lau o le TV tasi, o sui e to o 5 i e tau wā e au Fiei Bridges, Christopher Luxon, Mark Mitchell, Nicola Willis, ma Chris Bishop, e fau Luxon i pola kiki, mai fto au fiatu i upu whai, mai le tau sanga talwai beitai, na tā ue whaapio lona sila fia, e le taimi saia taita i ai le kampani wa alele le eneo sila, a tono le tūle o lo mo mia le vaenga wha upu whai, e wha mautūle le ieila la tau vaenga, talu mai le lua tau sanga, e le o iei se tūlanga le lei. O preacher se sila fia tangata ni usila, masaia taita i le vaenga wha upu whai, ina ua wha mawai piol English, e le lua afis fulvalo, o le ato e fō Mitchell le su avanoi le taita e le pāti, le fo isa whaia ina ia Collins, i le se fulu ono masina o tuanai, o Willis ma Bishop, o ni sui o wa mata wina le si itia o lato langa, e avea yo ni taita e le vaenga whai le lumanai, ma atonu o lo la taimi le ua tau noo, pe ona ta o le sui wha salalau o le One News. O tu ina atu se lapata inga le komisi mo pisinisi po le Commerce Commission i whale o loa ina ia wha mao ni le vāma tangata wha atau. E ala i le muli a lātou folfolanga i tau o loa mapa u wha apitoa mō tangata i wha atau ngole Black Friday ma le Cyber Monday. O lo o lātou wha amana tupe le au whai o loa ia mauti noe moni a lātou pa u ia wha lau i loa ma o wha amana tufo i le au wha atau. Ina ia whai fo ia lātou sa ili ilinga a ngā isa o se whale o loa ma siaki ia mauti no ai o lo lātou whaatau wina o loa i pa o. Pe ona fola e whale o loa e tu sai masaunanga Anna Rawlings. O le taita i whono le komisi mo mta uptau i pisinisi, mo se whaataita inga, a whaina fola i se pisinisi e 5% le pa o, e te tau lava o navi se le 5% o le tau. Mai le oloa le sa whaasala wina, pe ona ta we Rawlings, e le te tau i pisinisi ona si tia lātou tau. A ulumana ile taimi e whaiea lātou pa u whaapitoa e whaafōlinga mai e te lese pa u ile taimi e whaatau ina atu wai ni o loa o whaamatalanga pisinisi e tau le loa pe whaalai te ona tusi e lea te tauna whaonga ina e na nai ni whaamatalanga tāua pe so iei fo ile wingol folfolanga e whaatatau i pa u o tau o loa pe ona whaalia le taita i whono le komisi momta uptau i pisinisi. E ta alonga, e pito silo na tele sa wanga ilunga upenga of sota inga e whaasanga le tu pao ta maita e ta alo, na ilo le tu pao li, mai peona whaamawina e valu fitu pasene o ia sa wanga e whaasanga i ta maita e, peona ia i ta alonga le Olimpeka i Tokyo lua whelua sifulu,
e tau saima se saililinga al wha putonga a Feleti i le lanlangi. O le saililinga na iloa i tele i tu aingo sauwanga e le ngata o whainga wha ilonga lano o upule tala whea ngai. Matua inga le wha avai au whala au wha saina e to o valus fultasi tamaitai mali e to o valus se fulu na whaia i ele saililinga i taalonga i Tokyo. Na filifilia mai se lise o tangata a Feleti e to o lua se lau. Mai le au a Feleti e to o lua sfultolu sawhai e iei sawanga e ala i tustosinga na mawa i le saililinga e to o sfulu ono tamaitai na a whiai. Ai ono tolu paseno ia sawanga na whaia e whaasanga ini tamaitai uli sto o lua. Na taa ua le World Athletics o le ato e whaia nisi so e ngā tili lea lava tau langa i ala tau au nanga i fsota inga whaona ponei ina ia mawhaia na puipuia tangata taa alo. E tele lava ngaluenga e whaia mwhaia si itia le tūlanga o awale Pasifika i o tutu sa maisi awale lanlangi e peona sauno le pule sile o le Pacific Rugby Welfare. Lea fo isata alo le manu Samoa le sasonga Daniel Leo o le tolu tau sanga ua mawae sauna ina malo si aipe leo le whaala potopotonga le lakapi o le lanlangi ina ia suia tula fono tūlanga ngawaa o tangata lakapi e mawhaina ta aloa ia tunu o na tapunga mai ai pe iei fo i o lātou pi itanga, pe a mai ala lātou tautua. I au iei le vaenga pi tuilunga po le tia 1. O le aso mumua Januari a matai o nanga va aso o stamalaka pi au sia tuunga, e mawhai na vavi whai se talo sangai ta aloi mō se isi au. Mawha atale se wha mauninga mai le komite o tō la fono, a le laka pi o le lanlangi, o se saunoa ngā leo le TV tasi, e ui lea e iei lava le talitonunga, e te le lava le ese ngolo i le malo si anga male pawa, i taimi o palo ta i le pū lenga le laka pi, o le tōlanga le talonga i le vao au i le tia 1 ma le tia 2. Ai le mause sia mai tope maua talonga, o lo i lava ni whaafi tau li titele, e te tauna whaia ia i se fuafuanga. Ai mo le taimi nei pio na ta ue leo, e mana ia le maua ia manu malo la iti, o na ua lewa telo na whina wina, ai le whaingofie foi, paule mea whaafitai, ua maua ia manu malo. Tala fau ia mai le si ufonga o le laumua. Tai ia mai a tātou telefou nei fo tai au le was 5 minute te leiva ta pena mai tātou programa o tala la ulunga o le vai aso o leo te vavai atu le taimi o le tālonga le manu Samoa le parents o le afa o le tolu le vavai o le salte minusila na winga o le afa fo le tolu le vavai o taimi Samoa wale tu sa tātou taimi le taimi le Samoa ia sia ke ane le taimi o to Australia le winga o nisi o taimi Australia le afa o le tasi po le afa o le sfululua. Ia leo vai atu nei le ima mauti le atu pio le ulata i le tā le whae le vaveao, po le uti e le whae le vaveao le nu le o Perth i Australia. Renga lai whaisi vave le mātou teimi pe a fua isi tu Australia. Ia siaki ene pe o tele i mauti noa pe sauta alonga le televisi. Siaki ene pe lau Sky TV pe sauta alonga mo tātou i nei, ia wafo le tā alonga mo mua se tātou au. Mo nisi ele o si le fiata la angol talonga nei na tua i le eisi au le manu Samoa tau sanga nei le na tua i le whai ungo le tau sanga i le whai tūrangi mātū ia e o nisi o alom tama whanau o le atunu ia o lo i Amerika i Peritania o la tau ia le uwha a mau popoina le au e le umo whai una ta alo le talonga le ma le Barbarians ia e o le whawhiwhianga o le tai au sifuru ora minute o te nei le iwa uri ngalo le tātou porkalami tāua le uta pena mai, tala na urungo nei vai aso, ia mawhanga solo to ele porkalami le nei aso. E mana tua fo le tātou tunu o le ua ta pena fo le tātou ala leo nei o maia whasa launga tu sa o le whainga pālo tai Samoa, e se taimi o le hawa uli. La ua whaatari marisunga ta sesa. Ia mata sau tātou whasa launga po le taimina, po le tasi, te ale tasi anga le lua, taimi New Zealand. Ia wafo le sirfia le tunu. Mara tua subscribe lau numela lea. Vai ngale o miane ia wa foi ia le tātou whaasa launga i rungo na YouTube. Si whonga lamua.
fianga le tae mo le pese le RSA ia ai o le pese na langina mtusina ele fianga ya swa Felice Mikael o le temile o le usu fa minute o te ne leiva. A falo leiva o tato por kalame o tala la urungo le vai aso. Te lo o le utu vale a mai ei. O le utu vale o mai tato telefou lea po le vai aso ma le vai aso i sauanga i sa moi. E le tupa o tamaitai matina. O le matanga, ia so. Ia tai o le tama, ia. O le whentai o le whanongonongo, ia toi ngā tala whapea. O le si vai e pe ua masani a i le ta whaolongo ma la ta wha i Samoa. Sa wanga matanga e whai tamai la to whanau teine. Whanau teine. O le matanga, ia so. E te lo tatu tu whatasi tatu umalawa. Te ea tu ia whainga le manu ia. Tupu tele lo tatu atunu u le nei taimi. O tupu tele lo tatu atunu. O se unitala e langona ili whanau no loto. O le lopo le ale sto e ngā tala e whai. O le ia awan no fua iti nā pe ai loni me whapea. A matana whai loe leo leo. Whai loe. O matai o le nuu po mātua po ai lava mo fo whanau teine. O lava no fua. O ani winga o tamawa matana whaali au tau tama o tau tama moni mo tau uncles au ole no fo whailo no taimiana na au ole no fo tatu tu fata se for fa fita uli lea o matua tupu te le fa pela na o Samoa tupu ai e ona o tatu o Samoa ia tau tala no tatu no to fale tau te le tala no fo ia tonga mafiti mai sinu o lang e le foi la mai ni tatu telefon fa mo mo le matua mao e la vo fa mo mo ia pila ngona fo le mao to itol ta ma pe fa longo itala va pe pa wal mea le tua mo pelo to tele ti dam ta mai tai fa manu ia to ia al tatu pesel nei ia to pena mai le si va ngol tatu por kala mele tai ma tua e woni ngalo to fa ilo to fo ia o le sola o mai tu la ngota ma ngol fa nga palo ta Samoa leo la tau whai tātou ala leo e tu ina mai wala u whaafonga ia malau mai moanga e maruia tele le tai au mai a Samoa Felice Mikael.
loto mai ita mai sauanga i le aina tala pai si o tina i le iwa masina sa ia tau a veina i la loi folo na fatu sa polonga ona oa Lena iua o whānau mai Aue ta musu e ewa ai Le pai mai o le sasa Ai o te le malama lama Po le ale mafua ama O ai e o te sulu i ai Pea e o te lapi ai Sasa, oh mai. Lota mai a po ai ita, o a o salu a pana wina la mea mai ita. Tama mai ai fusi ita, fia mapana kana yolima, ta fia malui lau tau singa. Asa o loto mai ita mai sauanga i le aina O ai e au te sulu i ai Pea e au te lapi ai mai le sasa O mai Lota mai a po ai ita O a o salu a whana wina la mea mai ita Tama mai ai fusi ita Fia mapana whana i o lima Ta fia malui lau tau singa Haasa o loto mai ita Mai sauanga i le aina
sini le manongi ta utino mai lo ta ofi mausalino fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu Yehova inotama tofa ina soifua Nanga alif sili le sasala itu e fa o Samoana e fa atosina yo anganga te o e sumale te ine tau sala La ula fala wa avea Talua yo e sumale mana mea Pe a fai ua elekea Tu ua e pea sia mea e ta fea La upua tau no folene i tau wai so se e sili le la lelei Ma le fuaro sa mumu e te whaata patima e tuli usisu Ta la la a fio oe ai aluita Tu Yehova ilotava tofa ina soifua ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua O te whatalo whātu mo loo whaaloa lo whafonga le tinu ini nei tai au. Whatalo whātu le awhengalunga pa ia le tua tupu mai o le tatua tinu. Ia mal pa ia la silasi o le au whafonga masani al si ufonga o le lamua. Ma lo lava le soi whomo ma lange ma. O le tatua pokalame tina taunu mailio sabalina ia ai o lo o tapena mailisi vaenga le o le ma pokalame. Ai mole whafonga le tunu le la u amatamea tu le tūlanga le o le ngā luenga i tu tonu o le whale whasala lau si ufongo lau mua. E ile apanol ne amata whasala lau atu nei o le Digital Social Media Specialist. O le ngā luenga nei e au ngā i mustasi whai ona whaatautai am fofo ina i ngā luenga whai al tātou le tio whaatatau i whaasala launga i lunga le ngata i lunga le tasi ono te simal tasi ai o whaatasi i lunga o le digital media o le social media e le fo le YouTube o lunga le Facebook ia whaapena mo le tato internet radio pena i teimi ne i o amata na whaisi tele o vaenga i o ngā luenga i o le lawa i le fufuanga ina ia i le avanoa le mustasi e na te tau vea le ngā luenga nei mai o singa ruenga e fofo i tu ngā lalolangi leo tātou iai. E mo mia istangata tātou lava. Istangata malama lama le ngana Samoa, malama lama le ngana Inglisi, e mawhai o na tautala ngana lua, mawhai a interview ngana lua. Ia o le tūlanga na o lo wawa i el tātou ofisa nei. O le ngā ruenga la nai i tele ina ia fofo ina tātou polkalame whaaru lungo o platforms ia po o vaenga ia o ala ia whaasala lau i tātou ngā ruenga. E pe on tātou ia le teimi nei, nau amatana mai tau mo tō tere o tātou atinu, a mesi o tō mai mua mai i whafo a tō Wellington nei, ia o le au whaatupula ia e ngā ruenga whai si ufonga la mua le ngata lunga le YouTube, ia a lunga le Facebook, ia mai si fo i vaenga lo anga i tātou pe o le tātou internet radio, vaenga umana ia o fie lalo le ngā ruenga nei, a ise si fia mo se whamtalanga atili o le ngā ruenga na wala o maile tātou le tio i se job description po le wha aurilinga o tiuto o le ngā ruenga nei. Ai pe na wa watu e mo mbia istanga tai e a fo i le leinga ngana nei lua malama lama le whaonganga o toa i ngā platforms nei. Ina i e loa create pe whatulanga ma tuu me i lunga o le
o la whasalalau ia. Ia ma ia le lei tu singo li poti, o le si mele ta ua tele. Ina ia malama le tu singo li poti le ngata le ngan Samoa, ia o ngana whaperitania. Ia vaenga ia ma tau whai e whatulanga le ngā luenga whai e tato office whasalalau nei. Ia manea le whawai a mese lava tato tangata Pasifika, Samoa e malama i ngana ia. Ia malesi vaenga manea fustanga te tonu nei al tato loto i whale nei Wellingtoni, malama i tato ne tutupu i tonu lau mua ma ina ia whaafai fiele solo ronga le lei o le ngā luenga si ufonga lau mua. Malo ia vaenga na amata tuai ai talofa ya Sabrina, se mai elo. Ia malo. Se polo fionga masanga ia te whaatalo fo i lau whaafonga nei tai au. Malo ia na mo tulisi ngā luenga atonu sosoani ia o lua ia oe, ia ma tu fue mal tatu au whainga lunga. I esesi na te whaafoina le vaenga le o tatu ngā luenga whai. O le lei, ai o lesi vaenga le mo le whaafonga le tunu, ia le swing o tatu por kalame nei le uli. Ia le palota le toi whai Samoa. O le a matana whaatai ma ngā solo le whaonganga tātou teknolosi pe o ne efeso ta inga maua tātou wata mamai moa fo le mea lo tupu Samoa. E talua e o whaingofien tātou malanga i Samoa nei taimi. O isi a wale e whai o ne tātou wawa e Samoa. Ia ma tātou mo mai maupe o na te i Samoa. Ia le ala wa mai fo Samoa ina ia tātou. E le whaasala launga le whai nei le a foi atonu mbole amata mai le lunchtime a misiale tasi e tau i le tolu i o taimina le ua i el tatonunga o taimina ua maua ia le au fai o palota ai mane foi si tato wawa i atu fale palota lai Samoa i wawa i tūlanga o iei ia misi tato mule mawina foi le fōlinga o Samoa a o tato anga i whaasalalonga whaapele uti atonu e foi taimi fai ana sosoani mai tasi salem semi tato whaasalalonga mai Samoa a le ngā lue whaatasi ma tu fue mai la tu ni il termina le uli o le vai aso nei sa ele tanoanga ma professor Frank Ron Casey taltan noi vaenga i o le allergy po me mo wai tatu tino i pa o le tino nga i mai ia a mese fo ia mai sela o pe o me a fia i o tatu immune system po vaenga ia te e tu i whara i me so no tono tatu tino. Ia o mta upu ia o le ai wha ngā solo na whai e tatu tanoanga ma le au sau i scientisi mai le American Institute of Medical Research. Ia o la tō tonua ia o lo whai suenga. Ai pe ele la tō pepa le ana whaasala lau tusa o le si finding po le vaenga leo suenga o maua la tō le luas futau sanga mo vai nei o le vona tau sa idi ale mo wa tono le pa ule ye vaenga ye pe o na le tongo fitia i alto tele o me o so fa ia tatu tino ia o le ala tau fa mamlama i ngana fa faingo fie tatu interview na ai staimi ona translate le umala i o fa salalonga i ato e vatu au i atu ne i tatu malama tili ia me se lava le fa nganga fo le ngan Samoa mo fa nganga le tinu. Le si tato interview vai so nei ia nana fai ana nafi mala fionga o ia doctor tanga loa tai fanga loa mo mo tanga loa tai fanga loa ia le o mo fai longa le PhD la fo lo fa sa mo ino le PhD o le forma il to fa manino na ia na pe ava tu tato telefone ia o le lan fa tel noa o to le fo yo o doctor tanga loa tai fanga loa ia o ia le sa tu le foi i le vaingo le directorate le capital and coast ia ona le ia failana a onga ia le la uma le o fai man bia ia ma interview o toi foi ma le ona tua a ia so i le po kala me lava le tasi ia ma ne foi o tasi na ia le tato ata foi le tato po kala me o le sa ili malo i te tono la sa noanga le atana le na foi le interview sa velina ia ia o nana tala noa o le sile miti ina ia le leia o ngā whanau. Ia le la ua tau lau le wha mo le miti a sto ina tanoa ngā nafi. Ia ai whamai.
ai pia la ye fo isi me la tau fo ye de fa pe la vai o fa te mana le professor ye pa o na wa to a de lo ti nga ino to ti o tanga tele fo ye nga ve o so a ai le ye pe o miti a ye ta to ma tu e am ye fo ye le nga te o le tau le o tanga lo la vala to o lo na ainga mata to uma miti fatasi uma ta to ko ye ni ia o le vo e tu mai nele si doctor Tangaloa Junior Ulua. Ia, sa o. Ili ngā luenga le, ia le se, ia le vo o doctor Tangaloa, Taiwa Whangaloa. Ia manei, o le mitanga nā lo tātou ofisa, pe o isi ne o tangata ngā lue whaatasi mtātou ma le lua awhis fulu. A ngā amata ngā lue whaatasi mai ma Tangaloa Taima. Ia le o mwere te mine o tau lau folo ne ia wha mue ia o se ma nei fai uma vai e mo bo mai tato official university po la le tu la ngol tato fa unga fo i tau sanga tai tasi le ma sa ni na to la la o tu ngo swa fo la to fa mun ina la to a suenga i se taimi o na tano fo le ya tapu vem fa lo mai ina vai po la le tu la ngai pe ta mol ta le ta nu e le ne fa i fa unga o na tu la ngam fa le tu nu le ya se i mo lista la tu le manino va ngana o lisi vaenga le atonu e le la se atui a oe tata no isi vaenga ia Savelina mo le voi vai aso ia se tafa mo to al pepa manu le pepa le so se I fa tal no atul vaenga le msanga tulanga ta longa ona pe folinga mai o le wa fa solo la va ina fa popole fa inga tangata sinia fo I le vaenga le o le ta longa le cycling New Zealand o le ufa ma vai ia I fa ia sionga onga fo I o mata upu I vive se tono le vala potopotonga ia se tasi fo le o te mai tai le tata no pot mo ele fa I wa le sa pule lon so I fua ia ono le le fi ai te le o whainga le filingo au le ale cycling ia ai fo la li poti mususu enga ia na fai na mo ne ele o le fa fo enga nga luenga ma le whaingo o la to filinga e o le lawa amata na wa tangia I te le o swinga le o ia o fa ma vai ni si nia mai le puti le o le fa fuengo nga luenga ia o tulanga na ia matia ana le maliu si te mai ta ina pule lo so fu le o tulanga le sa le o si tulanga le maliu se si to afa I te tau fo ia la to o pule ia vaenga fa pe o na faima fo luma fo tu alanga le adu le tapu sa mo le tele o le fa le tonu e ia wa stenele pe sa manatu la vai sa awa I tono le e te umai foi le filfili la sa manatu ai filfili le au le no e fa tau sanga le te tau la ia ina ia qualify ina ia e to tonu o le ava no e te faina e ai o le taimina le fifiria o ai piki se stanga te e maola lo ele tu lango lo na ia tam fainga il fata usanga na lo o lo le fifiria me tu ta o le e le na paulo le vai ngo sport o tu e tu po ia isi a ta longa istem e fifili le au ava e le talfea ngai pe le va ai tangata ma tangata la le la tu pole ola o piki ai stanga te le la tu fatinongo le tulanga o talo ilo ia ai yo mele e palasi le au vaenga ia fifidia I tangata ia o si fili tangata masani o si fili tangata fifi ia yo fifi tingalwa ia tu e tai so tangata le o tu ia faimsa o ngale vaenga le ngata ia tato mla moni le what's our sangala vaccine pass yo oi o lakia o fatu ya nisi o walona tinina polo a fini se tanga fata tani tu lo so o mena o fielo pola le umi vai ya o le tele yo me fatu e te alu lo le internet ai de mamla mala fa ngal internet ya e faina fa nga o ma fo ya tato ya le to tele nai te mama tina ma tu ali ia ale sa to telefon fa va ia e vai o le fa email tele yo le lave e mo ia o ngā mene ai te tau fo le ma fo lo loto ila to o fa ia polisi le malo fa ingo fi fa se a wala fa ingo fi ina ia
mau whungo whie tangata. Ia le angal wha mai, e o maali whaatu mungon me le anpo, pe atoa le lus fulu minute. Sa Wha apea la e, o le lus fulu minute le a le loa e tangata le whai, lo inga a wha apea tangata le masani toa inga. Ia lo inga a wha aso lai tau. Sa o le Whaatu mule. Me se vai nei tangata mātua. Ia wai e mo ia la o la pe nei tangata la na o le tele na vili le numero fo ile pe a le ini email man telefoni fa so tai. Ia faila fa no tue fia fet ia telefoni mo so tai nga ia restala mo nei tangata le faiona no ngol internet. Se I wawai a tonu e se I tatano foi ofisa ia e nafa mawaenga ia. E te tawana fai se trainee program. Ina ia watu tangata se hopo e kalesia e whaasino ele whaingo. I lol whamai whaito pas. Ia e li rope whawhian whai e. A tonu o tūlanga nei tonu wawai I tato so soni e fo I tato tangata. Ia wale la o tula susfulu lima leo te sema ia fo ia tala leo mai au kilani a fai le ia male stolu vo leo te sema le la amatain fa nga au kilani le le o tala le la traffic light system ia le la telenga amata fa nga ile o le sila me le pasi le o e tu sile le ia mo lo was fa now lo no winga finga tana e pepelo le awa watu e tu tausanga ma e tu falling o tanga tele Ia la fo isau e le taimi ona tapa ile ata ia fa maoni ia o tangata le ana e wanta to o e stimulata mai wa le simia la mi fa yana ma ia lo mal telefoni ale sia pelo io o ia na ele o Morning. Allora, noi ci avevamo lo telefono, o avesse sia, avevo fisso po fele passe o fio, io mi fa un al pass. O mela le wa locala o pass pe lunga lo telefono ia se non mai fa un alo fingerprint via poli. Password tala telefono. O vai nga ye tato va ia ai tão fai I mo tato ai nga de o malama telefone pe level si de fi fa un al internet. Tartan lui I ke au ainga I alum fa na o la to e poto e fa ngo mini ia manisi fo ia to tau songa ina ia so soni o me ri tato nga lui fa tasi ai ia se mo to e pangati mo mi se so son ia atonu vini mai nei se tau vai pe se ava no tato tartan no mo so soni et fo ya na malo ia ai fa fela misale tu po mai tonu ile Opo fai al vai fa fai le national talo fai a Judith Collins to no fai a crush ia mo lo fai e to ele ai o me no tu langa so I fonga fa polki o le o tato mo le mawina tau sanga e fia nei au tato ye ne la lang ele ngata I nei so se vai ngole la langi a tato va I me tu pi fiti o me tu pi no Europa ia Amerika o Falani o Siamani o isala elu le talo ni after a faile la to paketi tengo mo to zanga wa vo ele mo tu se finga malo na le fai to fai paro to fai to a faile io o vo fa siamani le na fai ne ala la to fai unga e fi se coalition se a foi malo tu fatas ale o le umiana fai ale to fa ma tanga telen sai mo usava di ese le green ya le partia green no vatas io to inga portina o inala e pe o isi parti la e le onga lo fatas si mai si parti almeno in tu pune le nes o to no la to wa parti le to no fala to fa le anga ia te lo le mele to e maria la fa no lo fo I fina ngalo ni si o levo nga lo male e o le si fa mai it's a mix ya ata ole Messi o mutua I Messi ole me o le tala na stasi fo isai mo ele fon fetalai ele tofio David Carter ya o ia na o ia fo ina na o ta ia le la to vainga fa fai o ia la to ai o mai ele fai ele mo ia la no ia fa ma vai lo mal partia le fa ma vai lo mal mani nai ona o le fia ye le tulanga nei ai ia le la tu la mai mo fa fonga nga le tunu ona na fi de sa ba tu telefon ele vol fa dinga a Judith Collins le sa ve mtai te ia u to langa mai me li ma tau sanga tal wai na mo ia
na le se ngoi fo yo Simon Bridges ia mastasi fo le tu pata mai tai tono party ia ona le se ngana no folo ia fa sa ulungo le media le fa sa la le afolivo le po ona solulu e o fa te ia lola le ngata i le board o le party ia a fitawila mala to fono le na talo mo le fai ngana e mo na ia o le fono na no atu ia o te le lupo le mana tu o Chief Collins no fo ni fai ai fa pe e fa le anga ia Samuel Bridges ia o ni to tala no fia ta ia party al national ia o tu to te le fia ia Chief Collins ono lana le au wala na fa ai la lo ile ia fai lo le ia to inga pa lo ta fo le o le lava le lango atana tangata o le party le national le la to caucus le ele ta ia fo ia peta ingol party e Chief Collins e o mare fono ia o le to ta ia Chief Collins fa ma vai e o la o te ia wa acting ai nei pe ta ia lo ia Shane Ritchie ia le telefone taula mo fa ngo tu inga lunga Northland ele termine ia le talia po la solua el vas fo e to va pe fa se la to feeling mo stasi really ia Mariela o Fenderson Chris Fenderson io le sa Tony General ila lo fanga ma John Key leva fo ina tono o le parlamento ia família na ia tala o le me fai tono ese umoia Chief Collins ma Simon Bridges ma tono o le parlamento wala va fo la uta tua au se to so le se to fa tu langa le ai ele se nga atatoa va elimina tupu le national. Nana uma to John Key, le sa so longa le leima le iwa tausanga, fa au e fa uma e Bill English le iwa tausanga na tas tausanga. Amatalona tau sui le ia o maile o Simon Bridges ma o ile na Paula Bennett. Ia fai te ua fai le ku. Atono o mena tu ia saule io ton mala ia le umi foi na ia to albes ia le tu la i mai lola i o Chief Collins ia le tel tu longo le na fieta si fa tu le ia asa ia le va ia tu ai fa il palo te talo i la no o tata na le los fulono ia pasene lango na mo la to ia di te tala fia mai ma ia na tato mo ma wina te le o telefone mo tato tanonga ia fa ia e pe e se ale te mi oso se le oso si faltole ia atono si vainga na e te le na fa ringo fina ngalo e sa pe le foi mo ia o telefone e le alu lunga e pe ia sa u me se ala na ia fo le makai e lima e pasene si lima mau ia le ta ia le act ia tulanga na o ia atono e le fotasi se parti e fa pena fo isi party e fa pena fo tulanga na ile leipa e lisi termina to sui fa fiela to taita ia te ia wo ia Jacinda ia wo lucky mo ia ina ne wo vai ne wo la wi lo Jacinda la langi mo ia sa ole a le sila to langa la va ai po ai se tanga tai tala fia ngai mo tai mine vai o le la fa la to fa nga feeling le solua e pe va tu TV Jacinda to lima ia sui e pe lei pava ai la to ia la to e anga pe to tele e lo ina ile se to taxi pe se to lo e tu ma tele mai foi le fa ngo fiena vai te inga ia lo inga fa ni foi le palo ta ia fe va ia wai a to lima tanga e to tele foi la tanga tana pipi to lima ia ana to lo e fa ngo fiena wai o pongis to taxi to lo na ia tonu fitau ya le o tu lis palo te lua filusu to lu tau mo tu mo wa le la mo le tau sanga ia se ta to va vai pe po ai le ia o talo fa lo tu no mo le fono lo po le taxi po le cab ia o le alu limousine ma sanina lu ai tau ana mo li fa le ni tanga te fa pe ni te ola lo tu lo fa pa wala ko mina fa pa ia yeah. E tala pa lagi voi se pe I need a stiff drink. Pa ia tau whainga e ai e maria le vai e sima ai whainta fo le vai al pati ala to ai me se la to lang inga le pati
o la te whanau o la tau le te ia i o tau ia na ia le le whafuenga o tau pati. Ia tupulo whale tonu ia. Ia o isi o whape mai mau te imisi le rau so ia o isa pe ia on sa ia tuntu titi ato fo isi le. Peila o fo i Simon Bridges i ngola na whatula i mai isi o isi whape le ai mutele fo i whale tonu i mea awhia i Simon Bridges. Ai le tau ai a Luxton i le stanga te le sa pule i New Zealand. Ia o paualta la isi le whape atonu le i lavalona si la fio whainga whaapale meni. Ia o istemi. E le lei le anu tonu. Ai watu o lava tāpena. Ai awa veo ia. I te leo mo le mele na mawhoi mola le umana tu. So na whai ai fisilia le press. Te ia o stress. Ia whaamawa le. Le livi ho i leo. Ia wa whaina le matui fua maloloin. Atono te sina na laki na watu o te ile te inga e fo i entro leto. A mo lewa na ngadua i tono palmini. Mo lewa na ngadua i lalo Anne Clark. Au lai titi i mwhatu tupu mea. Ia o lau wa ai le whaanga solongo o tono palmini. Ia o te lelo ia laksen pena isi teimina i tonu i pena o mtulanga wha pisinisi rena wa ia makulea. Wa isi ale pisinisi, isi le alu tono mea ia polkiki. Wa peo le wawai tangata te leo le ea New Zealand sa wha imel tangata le ama mtulanga manuia na ilna teimina ia. Ia ese it tono lawa i upufai o le malo. Ta su ea o e fesili fo i e te li tapena i ai le la lau whapurki. Na tinga ina i rola i. O le lei se vai fo e se tu atu tamas tato peselea i on whaua o tuale i upoka. Talo fatu le whawhonganga le tunu. O le vaino luani e tatu tala lo lunga fo niwa yasu. O le si vaenga le amasanga le sa tata no nei e le vaenga whaupawhaia le national. I le suinga la o le totongi mai le tofinga tai wha solo mai lo wale walu ese. O le lupo la le totongi sa iai ma le ese sengo le tongi le la sa wha ima le pito i tō. Te loa ai pe ama le lose lau limas furuanga i tō se lau afe le tongi na iai le sui o tai a ngai ale ia apalasi mo le lo pek pincha ia pe ia la tona tai se la uno sfulu lima a fele tung ala mo ta tung e mo ia la palasi ala folo ia mo ia fo ila to ia tau i manga luenga lo fianga i malato o le si report le va tu pe o lo o fa i lo isuinga ho i o tanga te whanau longoi le tio te milenga lokai fo i o kilani ia. Yo e fai amba fai su enga le Radio Bureau i whaonganga o le tio a me se fo i tangata wha longlongo.
ia pe e vava e le taimi lea a o tapunia au kila ni mole o vol sfulu e vai aso e vava e ia le to tele o la to fa long wape o nai mapu ye isi ia e le ngate le tio e ia le tio fa e favor tangata le tio i fia ye o na kila i le tio palangi ia to ma ta to i ta to le tio Pasifika e fa penale fa nganga ia ona vava i lola i pasene o tangata na fa nganga ia pe atangia mai le lipotina ia e fiololo atu o tele o tangata na mapu i le tio e maua i tala o le tutupu ia o tātou i nei Wellington matua i sui ale tele o tātou polkala me isi o vai aso ia e susoni e tātou ina ia le whaingo tuinga pe o tātou nā wawa ai ina ia tātou ngā lulu e whaatasi ma DHBs ia po tātou fo ia tātou whainga paanga wha business ina ia susoni e longolongo puia ni le malu le atunu ia ma wha malo si au fo ia tātou e whai o tātou tui ia a te mira ia e loka ia le mfaina e wherua ia pawane o le mema poi ia a elu ta vale ia pe a mfaina e wherua ia e ki whanongo po ani me o tutup ia whapena i whali ia o laki fo ine ia so lea o ia le Facebook ia o ia le fo ine YouTube mo isi na o mawa fo ia wano e whanongo e isi a tonu mo ila na fa pe o to tele data la o le Facebook mo le YouTube ala ngo fa sala la ngo e va tu office fa sala la o ile tio ta pe o tato ia la e o me ia va tu tato le tio la fo mo o isi mai mo mai ia tu la ngana lo ia le ba ia fo ia ale li potina na ia o le fo i wa to si te si lunga le pasene tu lo yo tupe fo nga ia tulu ia faltupe ma o nga tatu tata no atu ai inisi o masina tu na ile lope o malfa ingol tau sanga ne o amata na si ilunga baba ia tu ia ta fo i fa ilo ma ia le o ia te loe o le valo angala ia i lope o tu fa ingol tau sanga le o telefo i si fa popongo le o le pasini tulu i tonu o le va ingale ale Reserve Bank por tato faltupe fa le ia lona winga e alu lo ilunga la to alu fo ile ma banki e fai ai tana fu mono nga tupe o lau pasene o me credit cards o tupe le no mai po la fa tongo sta vale po mena ia e alu lunga de pasene tului e te le ala le fianga o isi pe fa pe mo lunga le tau o le tongo tupe la e tupe la le fa tupe la tongi mo kisi mena no fai ama tala no foi le fai ma fofua mai fai e fautuanga ma lapta inga mai le ko vano le faltupe Reserve Bank ia mai le minister tupe mo o tau le o fa tau fa le tau ta fofua le wa yele taimi a halu lunga pasene tului i te ua le ngā fatia o lo no winga o le metu o le fa tau o to le fale ia te lea le afianga a whaatau o foila e le to e maua le tau lena e mai te lea a whaatau lo tu to whaatau tia ia le na wa apa mai fale tupe o la tau vaile whaatau le fale se to tongi mai tupe ia na ia pe o le si vaenga na a talusi e le to te le ni so tato o maua le vaenga lea ia a whaapea fo wa amata o na e o iesau mo kesi e whase maulunga o le teimi nei te tau o na amata na e titilo po le hase fuafuanga ai le tue whaile si tanga. Tantara noa whaltupe po le hase awala mwhai enu so soani a oe. Ia mbawa ai tonu alo a inga pi eini si mwhaina o atu tau te no whaatasi pe a mwhai. Ia so soani voile te tongi le awala na e whai e si a watu tenants po borders in North. Ia e mo ia tinga ine ulu fa tinga Livestream. Ia ai la mo ile tupe te tau fili fali. Sa olele. Ilo ole. Mo fa si umi tele ona ye tu maule a mo lalo pasene tu lo YouTube le sa pe sa fie fo nei tanga tani. Ia ole tu langa le o fali tupe le Reserve Bank. Mo mo lunga le tato inflation materia fo la to tau ole fo le la to ngal benga tau na fai tau fio fila lo aone silia tu mal tol paseni e o ia pe ala o silia tul termine o lo le lei pele tato tu lango ngal benga mal tama ai New Zealand tu sai fo mali poti ma wala lo le unemployment po la to le ngal benga ia ai alu lunga ia o tau fale le fo le le tu pe de tu lango o lo awina tu fa fo mo termine
lo mana ia tatou tūlanga nā pe o mena nei la ke New Zealand mo ia la le loka ia na nei tangata i episinisi e tonu vaenga ia le loka o la tō na mto pangati a wa fo i isi wo i wonta punia pa fa pe ana mawhaina whaisa fofuanga malo e sefe mana i tangata na ia na pe ale ni se mo se whala vela tu ia whala lave na e atonu o le au tato a matana talatala mai le malo ia fofuanga fo i mo lato mo li fo i tolu ia mai vava ia mana tau fofuanga nga i lumba ma le tausanga fo i lope o masino Januari mo tatala tato fio i vau New Zealand Samoa ia NOV leo nisi Samoa ma batua tausia avena tupe au batua ma le vairusi mena lai mana mi Samoa batu tupe ia moto le Pasifika i turisi Whaola i tamaha. Ia na tukuki ailani ia whapena fiti. Ia atonu a whai umata tō tui, whai whai mala tō tui. E mo ia la tato whiwa i male virus. Tai pe ale o tato whiwa i male furu, vo le mo o tato masani. Le vo e lapta i mata tō whailo tui pui pui mo le furu. Ia a e mau waila. E lai whio lolo wala, o yelo tui pui suswani au. Ia e mawai ai lese tui pui pui. Ia na tinga ina. O isi e ua le whanamai. O isi e watu mo le pneumonia. Ia mai wana maali di wai. Ia o le tūlanga nā nei. Mea la lela wawa ia tu e whasolonga o le polkalame le malo. E ope o tu tausanga lea o le tu e popole tele i la tō le whaitui. Tasiale mea mo whamarusi awa e o whaitui. Ia la se e ale sa o le malo la tō ia male atunu. Whaonga le vaccine pass le. Whaonga wai, na lia mwhaina loka umo ia. Tangata uma le. Tangata uma i tangata ia toi a. Ia o mea nā tonu, nā wanoa fwoi ni toi so atu ia auto uma e ri whaini tui. Toi sile i lau whai ungana iei pe tafale fina ngalo ai roi whaisu tui e so ni a oi. Mea mua na o le tui e so ni a oi. Alo a inga ia matato uma. Ina ia whaingo fie fo on tato ngā lue whaatasi mō whaatasi lungu. Ia langa leo ia wa atu e mai ia na toi. Awa tuole mata ita leo umla whaile tu e fsosoni. Sa, o le si mele o vai atu e taru mai fia nei aso sa o lawa i ele tu lau fo i tangata o maliu i aso ta itasi nei i le wha mai le taimele nei. Ioi, o leo a matana tausi tangata o lato a inga. Ia, o le si mea nai whaisina polinga. E le roa po o le leile whaongango o ama sini e watu po o le sila fia foi. Mena si elo mai whale mai tua ngā mai le wala e loa la tō me whai. Ia mai e tausi o le whale ia o le ai ala langa isi tō mai lewa no e tausi maa tō le whale. Ai ama li liu lola. Na wawa i lo le foi whai teo le maa lo po le mo le tō le whale mai ai. Ia le anga i whaile tui. Len tātala no nei i le vai ngai tālonga i wha vai o sui e o na o le tūlanga whi olo taitai e tālonga cycling New Zealand. Ia le whai vai tū wha vai i le pule silio leo o nanga le kiwi rail. Ia e fo i toa ingai ni ngai o ingai le tāna whia ngai. Ioi, o ngalwenga i tato i te mine i tono ngalwenga le malo i amsos ngalwenga i mata ku whapene. E taua o na wawa ailile o wai e tasi a se li poti a se me o tupu ia a matarona so ia o mea na e a fo i pela o ne iele ta i o le kiwi rail ia ai ai ni tu inga fo o tu ia ai pe i wha le ano ia le wai ua na wha ma vai ia ai maria la Winston Peters wha mai o tu ai le ia o ngolua tangata ia a tonu le ai le mena te le oloa ia fua le fo i le ia ala fo i wha la mai le striker a tangata o le rail, kiwi rail. Ai fo tonu ai whai le taimi pisi o tausanga po la sus fulu ono e ma le sufitu o le masino te sema. Nela a komoa. Taimi pisi na. Ia o la ala e tau fo ia le fo le mta upu na taimi ne le malo. A whai le lockdown ma me ia. A tonu ele a whai na tele pa lockdown wai le ni se fioa. Ai atatala lo le awa noa e fioa i tangata ai to e close male. O lefi fie tangata i. Ia pe mta upuna ia te le lo wa le wa se nei le ta iule le ia pe ana no fo ia le ia fa fo e le fe se inga le mo mo tongi o la fo inga wenga ma. Ia pe mta upuna le tau so fo i anga i la to. Ia o
Ona ia le Black Friday pe wana wale wana mata mai ai pe nei o le soni fa to ia e tele vo ia to langa tau fas le sa vo ina le lapta ia tanga ta fa Nei ta tu so nei di wale vo ia YouTube pe to no kyang te Black. Ai o lo so nei di wo lo vi. Te vele le mu o me le microphone. Wa ali so tu pe lo kyang te tau le wo read ya ai le tu pe ngai Black. Ya on Black Friday mai tia lo ave mo tu pe ai se di wo lo pen ka kyang mai le Black to read tu so I want to say tia ngo fi me fa America le wa matano o mai ata to ni pe o le aso ni fa mai o le la palasi o le tau o lo no atu lo la ia ale mo e foi su le mai le fa tuanga mai fa le o tau no si fa le o tau wala na ia ale o fa se e tanga ta va mai o le la sa ia na atu le so no fa tau a ono sa ia si temi vai pa una le te atu no la ke o e ya atau fo le Black Friday le si fa di yung atau se me Black pe se me fa le manuia ya pe o pe se ringa o fa se engo tanga ta o mai dia la palasi tau ai le o le mai mo tu le o pol tau pe tai fa penale ngang na mai ni New Zealand na final tasia po le fa ngol vaiaso almeno tu punia New Zealand wa atole vaiaso to le Black Friday le e fa to sin na ta to ave tu ia fu le wa le ainga po ame tau fa tau na avele ino fa tau ai o le fa tu se ti i i te o lu si senga nga se si le o ai fo fa ti no ngal ma lo la commenta me lo fa mai ni fa ina te usu nga pa i te wa fi senga nga se si ia ona fintala ia ai pe ia e ma tu ia na tal no ai pule asta la lo na ba na tono na fai lo atu al fa na tu ai te lo sa tu eu tu pe ia le ai mo se ma tu ia tu na wala ai tele ia wa pe mena pole e fo io no le o lo na pe fotografia ni na ia so tan na sa i lunga sa te o si ia te o toi pa o maula lo a pa o al tawana wale to si talo ni tu wa mena le o amata na mata tu ina Commerce Commission Malaya for consumer na e pe fo intalo no mai tato va ai to tele e fa lo o la ngal venga le fa ni te lo fa lo o ai tau tang lo po le a me mo fruits mo me ben e na ole le si ma si no la to va vai o ti lo le la to po ta tu sa pe fa pe na te va ai tu a me o kiwi fruit o moesi o mango isi terminal tau mango i nei o le va tala le mang a wa ia tu le si men fa tau o kilani pe se fulu va du tala le mango va pe ko a wa pe o le tau le mango si le tu te fulu va tala a lu ai le e ku kama ia wa tau ngata o ma ia ma tau le fo avoka mo va tau avoka le ne le tala fi e o si la lo mai ia ele te mi le tel no vo tapu kala me unu tala fi tala le tau le avoka e mo amokolo fa tau nei pusa e oka online en kiliva mai le pusa vos futa la tau e la ve mo le tau o kiliva nga mo o le pusa le mai sful vol ya sful vol avoko tonu fa pe vai le tau o fiele le avoko termine vos futa la le katene mai avoko ya atonu awala le fa tau e avoko mo le tamiane to anga ele avoko mo le o tau fi sauleia ia o vai tu i porirua ia te le roa le te lua tamno so o male tamai tai fo i pole no ia pe na il pole nga o tangata fo e me se ia le o le Chamber of Commerce a porirua ile tau o le tongi ngole mita le o le baka le tau fo pe e poka la me o le vaso ma se na le na tuana ia tu po tu wa tu sama tana no le fo nga pule nga nu e fai unga le council le pule nga nu e si ia o e faini paka o tutongi o paka ia paka i tono o CPD le vaenga le tono o tauranga e fa tau waitangata ia no fatu le ia anita paikal pule no le sona fa mole a falto fa i awane i lo tia mele awala le mo le tato office fa sala ai fai pe i unga tala mele ia le pisinissima fa le o ia o le ala na va e lunga ia ala langa o mutangata nei polo awa o le fa se me fa a mesi ala fa pisinisi awai te tongi loa
ia alofia lola to ole watu tanga ta fa ta wa fo pele paka ia pe o emis o fa la vela to inga me ta pule pe on ta o pule no ali si awala le ta so meni to pe fa inga luenga al pule nga no ia a fa ia to si rates ai to ta mai tanga te le vivia ai a si fo le paka mo le vivia o le lola pe fa fena tonga luenga ye mo miela to ia onang ia a to no tau no vai ni si me to tia ai si longa fa se la to tau sala eso ese tupe so ani inicio ngal se fase te fautuanga va pe na ia ani te sala te vertu e por ese tal soli por i do e fai la to so nga tu ia mo to atono mo le fafonga fo le tu no por nei la to ala lam papa por ia onai lu ngamala lon ta o pele i esi tasi e te tato no e fai ai una tu se longa no to tele ia le au counselors fai pel fai unga taunu fai a le palo a le mo mani la to palo te lisi fai nga palo te lumanai o la o fai nga luenga me tauna ye sa na hala ia e ole vaenga le sunset clause le pe i tangata ia po la to we fata wina tu fale le e fo isa sinam ta po le fo e pe telena e le fa punga le i tonu konkalate mo ila to fa tau fale a tonu nga fulta tano a tini si wa ina istanga te olo a mata ona pa nga solo e fango fale o isi la o tu tongi le plan a lai faule fale i tu tonu la konkalate e le mele ta ole vaenga le ta ole sunset clause e mwhai ei ona e sabari ese o ele konkalate ai mese fo ile o di e fai ele fale le onga le company le fo fale le mele wai loni e telea ina whaonga e la tauie fau fale ina ia alu e sel tangata le na whaiel whenga inga le amtanga nana no folo le to e tu ilunga le marketed fale a o si ilunga le tau pe o le mena le fo la utuli mata ina ia le malomba ma iei i kan company o lo whaiel le fo le amionga le e le tal whenga e le si nga luenga le o te lo sa fai fo se me fa pena fai lo te ia le o fa pe o le o declare bankrupt le company le na fo fa le sa lo lista nga ta fa ta o le middle business e no fo lo to e si lunga le ta o le fa mai langa le o te le tu pele na ave na ma la ye lo le na tanga te na fa ta na fai fa ele tu langa na e o la ave si tu la fo sino ia o to inga me fa pena e fa tinga ulu fa popole vale ia ai o le te no le ta apu ina isi la fia e ele to inga fa punga le po le vainga le to no konkalate e te tau ona tal no le mo mua ele se nia le siri to inga tu langa ia o le ale me tu po pe fai ai te ua mo le fai e company le fa o fai ngonga ia ai langa le to sa ole si fa tau sa lo to si lunga tau fa mai lang tau tau mo e pe o mena le tau fa avatu tato po kala mo si le fie na wa e sa mata so TV tasi sa we po kala me na isi nga li ina wa fi we fa tal le tai me ai o mai le fa ngal fa le to wa sui mai fo wa sui fa pe ama tele ia ai awala le fa ngale covid e tanga tel mai e alo ia tuaina mai containers ole mai materials mai amesi ala pe ese mai okila wala ngo tau no mami okila ni loka lunga ia walu lunga le tau le fau ngol fale me na to sui ia fa popo mala ia ona e tong fale matau fale awale tongi ia wa e me fai ona e alo ia wala le o tata no la matanga i mo kesi wo pasene tului a lu lunga le ato sa lunga mo sunset close le wa tili ano ma fatia ia nei tanga o le fia fai fale le sina tinga ina ia al watu fo fale no mo tongi o fai me mai lunga le ta ia sola of the all Sydney o ai tau fale milion la tau fale o atemina ini ini tan nota to milion le fale New Zealand o va pe fa fia na ma foi tanga teni fa tau fale o le tau tal na va tem ani la o ini tato New Zealand o va pe fa fia la na fa tau tanga tele fale milion la tala le tau a pe fu tongi ni na e fi o tau sta ili ai se longa yo fa tasi le ainga tu fa tasi tu no fa tau le fale
Ia pe o wala nai whai ia a laki ala e tele tu pe o matua. Pe e fo se whale o matua ia na e whiri e whai whare le ia leo lo tamamu lo tina ina i o matu mali whale iau. Nā la. E pe o no fuai nā e tui ala e se whele tu pe mō ia fo ia. Nā e se whele. Whātau enu na whā. Ia ka inga ora le nai fa mai e whai tau wafe tu pe o le tau ia tangata fo ia no fo tua o ima tangata ino fo i whale ale malo. Ia ona e le vai le whaale tonu na tonga i o inga mani. Tu so le ka inga ora le housing, o le vai inga le housing New Zealand. Le va inga o whale fo ia. O le whale tonu mele o te vai le mele tupuni. O la tau e tau mawhai so e whale no fo i tangata le ni whale. Ai o tu tangata o nisi o tangata nei no atu le ia. Tu loa le o poe wha so i sai tua o ima ma me wha pena. Ia ona whitailo le insta ainga o avile li poti wha mole ele o whitau ni mene tu. E le whainga tā fōle le kainga ora tu sifi e si tangata ia le wha wale lopo whela tu ie. O la tau le tau whai so le mene no whai tangata ia. I tau nei si si vaenga o le malo e o e whawhire mule ainga le wha so sa mai ne mwhaini sifi e se le lopo whela sifi e. Ia al mene ufu. O mai nei ainga le o le mawhaina na nofo whaatasi manjatanga. Tano sanga wha mua mole sua si whale mati o ie. Ia le la te au o se na tangata ia o lai whire mula to. Ai tu e tangata i. Ia ele ngata i leo tupe e whaalu e totongi a ianga i tangata i ono o mea o a fianga mai whaamsinonga mai tangata i a watu. O le si la whale vela ele iloe po ila sapai a o ila le ia na anu ele o tupe alu lea o ngā lo la vai. Ono o tau ai tau ana isi awala fo lele whaiwhale al kong kalate le amatanga ele i tu ele ainga pe vai. O ia inga ne matutu ngai o tau ia le whale lea. A le mwhailono tau whaamaria ina me ia o lona winga la a ese o tau mai. Ia alu natu e ele teimi e tuli mai nisi po ni counselors. Po tangata mai so soani e tau ana whai fo se ngā ruenga. A wale se ngā ruenga whai. E si fiat fo lisi me on fo o le mea jas. Ai tau na whai se ngā ruenga ina ia tau so soani e fo isu e fo ila tau. Ia ina ia le e fo le whaanga so longo. O le la tau no fo inei ma whire mua tato. Sa o le. Ia tūlanga o le te konolosi. E iwa inga nau wha sisila le YouTube. Io e ele vaenga le wha pe dislike. Ai wa e tu le YouTube. A tu lungangi i whasa launga nisi. Ia ai antanga te loto wale fo i te o dislike. Ia o manatu fo ila tau le well-being o nei tangata ia. A pe le au tu e whaia na mea le la tam whaina na ina aone tu e o nisi whaini. E whitau ia istangata fo ia le so o na lafo ma whaia e polkalame. Ai le whitau i mo tangata lai wha ngā te tau. Ia alo tu ele si fai tu inga fa punga e mentola ya le si polonga le mafofa. A tonu o sina awala e pe o la o fia tamale le mai fo iri lo tu va vedere la so sonio ti auto. Ia le pe o vainga fa pena le e nga fo. Ia wa lora le Facebook ele mena le angry face. Ia wa tasina tai tu sa fe lolo la le dislike lole. A tu mo le angry face. O tau le whaafonga mai whaamulmole au te whaonga le angry face. Pea e mai matamata mai si ufonga la mua. Smiley face, face e mea pena. Ale na, no face. O le lei o le amanoa o le taimina o tāpol kalame mofo e tatanoa nisi mo tāpol neiva yaso. Ai mo le whaafonga ngā le atinu whatai fo imo le langolango o tātou tapua imo o te maamatina mātua o tātou ngā ruenga whaiwhai pe insu ufonga la mua. Tai foi au fai lotu tatou sauni ngā lotu tau te tasi in polkalame o le aso atoa ane vai aso atoa ia e mise lava o tō o loo tapua i mai whane malawa tatou ngā ruenga whai poi mani tele lava nei aso i tū la toi malanga elfo i whai ingo le vai aso mause sea mano tana no nava asfo te mine ia mat whatu wha asui fua.
te minei o naua e whaafonga le tātou por kalamele nā e peo nā talanoa tōre whionga le ripule, whapea fo isa velina kasiano e whiangai mtalfou. O le por kalamele o le asisinga, taurunga e fo i asisinga o le neita usanga, tā pina ina fo i le maafutanga so whaatasi e whaifi au. Ia lea ua taurunga e le sunga le tete i whono. Ia o le maafutanga so whaatasi e whaifi au Samoa Wellington e pori rua Malahante Valley. Le sunga le whaifi au toina, Reverend Malaki Mo Iava, mai le e whaka a sa i wainui o mata. Te minei, ia usi mai al whaafonga. Pelo ya tu Samoa e upo ia mau mamalu. Ta patolu upo ia e ale. Upo ia pale tua, upo ia pale malo, upo ia pale tenu. Malo se fua manuia malelange mama, papito se patalofa e na yo tatu tama, kina matua e fasino ele nei por kalame le asisinga i mauta ngasingas. Alo lava le soifua manuia, alo patotoa, alo whaina i tato uso a toke lau, mai e malamalama le tato ngana. O mai asi o tato tapua i le tua. Le li e, lo tua, tele lava mea ua e whaia. O va venga mau manatu ia te imatou. Ile mawhai una lau inatu ia te oe. O te fia whai loa ma tau tala iai. Ai le ma whai tau lia lava. Te o tātou tātou. E le iti le vi inga te mā. Mai o mātou lolo whai. Wā o māua lunga pēr me te whai e le soi kua ma leo. Mai se lava o wā venga ua tele na wā. E a lava le soi kua o tangata. Lea ua mātou to ai te unu le toe por kalame po i o ati singa le kusa. Whaapitai. Mātou te wala uat. Mana o le nganga po ia. I o mai. Ta ili nei sauninga. Ta pua iai o tangata i le nganga ma le whama au nila. Ono Yesu o mātou talo ai. Amen. Tātou pese o saunia. Bye.
mai le ona salamo se la umul tol ai mutus fai tau le nei foi tai au pa ponga mai e fiong pa ia lo tatu pu lo nga ngai e fa manu atu i leli o me mo foi o tonu ia te au e fa manu i lon swaf pa ia lo nga ngai e fa manu atu i leli awa foi nei ngalo se me tasi o ana me alo o le fa manga lo ina wa mi o leanga umala o le fa malo lo ina o mai atu o le fa o lo ina mai lo wola i uma mau o le fa pale ina o le alofa ma le alofa muti muti vale o le mali ai lo mana o i me le o le fa fo wina lo tau le lea fa pei o le ai o a fionga pa ia lo tātou tua te lai mai ai mo i tātou e le tātou a singa muli muli o le nei foi tu sang e a te ia pea lona vi inga nei se o o e le whawawau amen o au filifilia le urutala e talamo le na whai tawina nei e whai mau tu o le nei foi tae au lo whapea mai le urutala ua vi ia le li'i ona o lona alofa. Ua vi ia le li'i ona o lona alofa. O le amatanga ma le whaai unga. O le atoanga lea o ni lava singa ni wha moe moenga a o ni whai ngā malanga. O se teimi a o se aso ka ua e le soi fuanga o le tangata. A le ai se amatanga e le ai fo i se iunga. A le ai fo i se iunga e le ai a se amatanga. O le natura o le tangata patu tua e a mata se wha moe moe e le sa uninga loko. O le lotu le talo si ai si wha moe moe po si whai ngā malanga o lo ta oto mai luma. Mea o lo fua ina e a ngai i ai le lumana. A pe a tau lau o le wha moe moe po si whai ngā malanga fo. O na whai fo i leo le lotu o le sauninga. O le nganga o le sauninga. O le vi inga lea ma le wha manu. Po i le tua ona o lona alofa. Mo tau ai manu la vasinga ma whai ngā malanga wha moe moenga ma wha tau. Le nganga le nā leo o wha ma mawhaina i le nei foi tae au. O le toi asi singa o le nei tau sanga i maota ngasi. A wau o manatu, ma tātou manatu patas e lei whai ngō fie le whai ngā malanga lea. Whale asi singa i maota ngase o le nei foi tau sanga lea ua whai wina i le so. Iai teimi na lai loa ai lo tuk so i fua. Masa matu wola i ti ngā ma mafi yanga o le malanga lea. Tātau whao foi le mai ma le mangalo i le so i fua. Ono ngase ma vai o le tini. Ai le tasilingi a foi le sanga mai a po uli o le so i fua o nisi o paanga o le nei yasi singa ma le nei portala. Peka. Awane ia vea ia whaingi kā. E muta ai le vi inga ma le whaapitai e ao lava o ne tātou whaafo i le tua. Pai mai le tupo o tā vita e pei o na iei lau sa lamo le nei tae au loo a ngangai. Ia e whaamanu atu i le li. O mea o mawhoi o i tonu i ante au ia whaamanu i lona suafa ia. Loo a ngangai ia e whaamanu atu i le li. Au foi nei ngalo se me tasi o ana mea alofa. Le mea alofa mua.
o le whaamanga loina au a mi o leanga o mala. Ioi. O toi manatu ta vita e le i tonu ma ato toa o nala. Na iei teimi na le whaalongo ai i le tua. Na iei teimi na vai vai ai tu ina naunga o le ola nei. E ta, whaama ngalo le tua ia te ia. Ma o na whale tō. O le mea lofa e lua. O le whaamalo lo ina o mai ato o. Io e, ua manatu foi ta vita ta iei teimi na whenga iei ma mai o le tini. A wai le ai lava se isi e tu whaamaunga. E le ai foi se isi e le o iei ni ngase ngase. E le ngata foi i ngase ngase o le tino. A o ngase foi o le anganga. O le angsala. Peitai. Whaamalo lo o ia e le. O le mea lo falo na tō. O le whaola ina mai lo wola ai le tuunga mau. Manatu foi le whai salamu. Whai ngā tā ma puapua ngā na lama tia ai lana whai ngā malanga. Se manu a whanu ai lo na ola. O le ona ma urosta i teimi o leo leonga o mā moea lo te mā. O le tau wha ma tau mai o le toa o Filistia o Korea. O le lama o sauro e fasioti ia te ia ona e le Italia e sauro. Le vala wina o Davita e whaimu. Pe ana le ai le au whaola o le tua. E le au lia mai e taulau mea o lona soifua. I oe. O ia o le papa, o ia o le malu, o le olo maualunga. O le mea alofa lona wha. O le whaapaleina oe i le alofa, ma le alofa muti wala. Manatu fo i tā vita, po ai ia. O tofi ai e whai matupu o Israel. Wa o ia ua nā o se unga pepe. A o le alofa o le tua. Whaapaleina ai o ia. Whaeaina ai o ia. Ai mai se foi la. Tā vita lava. Lea lava e saua i le ngafa o lo tātou wali i whaola. O le mea lofa lo na lima. O le mali e ai lo manao i mea le lei u. Ua manatu le tupu. E le ai se mea leanga mai le tu. O nā o mea le lei ma mea mātango fie e mai le tu. O mea ia ua whaalau le lei ai o nala. Wha mātango fie i na ai. Ana tau mo whainga ma tau sini o ngā uma. Ma la vasi ai o ia. Ma le toe mea alofa. O le whaafowina, lau tau lea lea whaapei o le ae. I oe, o le tua o le mana. O le tua o le malosi. O tau kino e tā vita i le mea alofa lea. O le tua e au maia le malosi fau. Le mautinoa. Ma le wha moe e le uma. O le aeto, le se isi manu lele o le vāte tea, wha tusa ina iai lona malu. O lana masani, ave lana whanau le vāte tea, o na wha matu lea o aeto la iki e wha te tai o na whelelei lalo ipo o na pāu. E a vai i la tau. O na apa ne lea o na apa au malo losi. O lo lato tina e apo atu lana whanau. I oe, o le atua, e whaafowina lo tātou malos, whaapei o le aeto. Samoa e, ma lau whaafonga anga i le neita e au. Ai maiso le apu si ai o tō whanga ma la whaleefu, ai a whaingita ma makianga, o lo whea ngai mai tātou. Ona o mai ma vai o mai. O lea ua wha manatu mai le te au o le neitai au. Aua nei muta ai lo tātou o nganga wha tai i le tua. Ona o ana mea lofa sa mai
e pe ona tātou whaalongolongo manino iai i le nei tae au. O le atua whaola. O le atua whamangal. O le atua whapali. O le atua whamalolo. O le atua talimanao. O le atua po'i o le malosi ma le olfo. I le nei toe ase singa o le nei tosanga. Tātu a wai patasi ma le whaisalamo. I le nganga o le whaatai ma le whaamanu. I mā venga ua i whaia. E ala mai i mea lofa ese. E pei ona tātou mōri mawina i le nei tae. O la tā vita i le lausalamo lea a matai le tātou lo. Le li ie. Lo utua. E tele lava mea ua e whai. O wā venga mau manatu i a te imato. E le mwhai ona laulau inatu i a te. O te pia whaai loa ma tau tala i ai. A e le mwhai tau lia lava. I oi. Ua le tasi. Ua le lua e wātu lasi wā venga ua whai e le tua. I lou tau soifua malukato uola. A le wā venga sili lau. O lona whātoi la loina lea o le oki e pai matai a o le oli oli. A le wha moe le nai le uma. E au ai o ne tātou bibi i pēa, ma bibi i pēa. E lo tātou tua. E uia ina ia alofa mai le tua. E a vea nei a si singa. E whai ma vai malu i poenga a o se ua fo i e pa u i se ele nau mati. A ea ma fianga. O lo whenga i pēa, ma i tātou i so o se mapuanga, ma so o se nopuanga. Ve ia nei a wanoa, mo li e tuai, mo ngā lofa, ma whaamanianga o le kirisimasi. Ia ma le mamalu o se o tātou o tunu, mai se lava o nai o tātou te maa, nā mātua, pa sino i ai le nei pōkalanga. Moli atu poi mo ngā lofa mpamilianga tunga i tuina pa malolo ya risatsone ete malpatua ya freni. Ya ole sunga poi tuina i pe yao nsi pia. Ya olo wa lua pea ma le mafutang sofa tas mo le tātou pol kalambe fo i pe ona whenga iai. La tātou toi pese o saulia. Mama,
inga o le whamanu ma le whanekanga. O iatu I lau ia. Awa o au la waia. Mātou whaafitai au o whiong pa ia. Mātou whalongolongo iai le nei kāia. Lo tau whaamatala mai le ie mā o mai ma whaamanatu mai pēr ia I mātou. Le anganga lava o le whaafitai nei inatu pēr I lau. Mana o le anganga pa ia o mātou mālolosi ai. O soani sili teimi o whainga e maisi o ngā whaafitai mā. Whaafitai sili alau whanau. O le toi fua pa ia o keriso. Le pepe fo ia le Christmas. Le fo o mātou wanga atu ai. Nei vai kau o le iei. Ia whaafitai le mea alofa lea mo mātou. Mātou kālo ina ia e alofa ina. Ilingi mai au whaamilianga. Nuia nei o mātou ka māmi nā mātua ro whata o tonia I ngā singaso. I toi tonu I aile nei por kalame o lea. Lang maluina o lātou māpianga. Au I aile nei vai kau o ti ngā e maisipo I o tanga o mātua. Kau lau mea o lātou kōtua. I ai pēr wā venga I whia. Ngata lava le poto ngata mata I nalo sikuriese. Mātou kālo ina ia whamia se o mātou nua toa. Iai au whamilianga mai e mātua o lava ina e mātou kālau. E ngalo lava ia mātou kālo le whamai le nei vai kau. Iai lo wang le lei whapao mai o au. Taonga le nguina o ngata. Kale sia ese, te lava o na manitua ia mani. Kalo, tua foi mafutanga so patasi a piki au nei foi vai tau, me le tau whai unga o ngā kwe. Makia o e mā. Manuia le ponga o le laumua. Vai lava lea ma ave au e avatu ai au o le tala le lei. Ia e ana i o mātou, ngati palo longo. A se upo le nei aso, a ruia me mana, ma ile i o mātou, ili o mātou palito. Mātou palalo lalo atu, pale mai. O nisi nao mātou kalo patasi ai me kalo nilo, lau whana uma, kalo lava fo I le nganga maula. E te lia ina mai ai, ni o mātou manao mania mātou. Ya. Mai o runga, o mātou runga, lo mia, ma lo pile mu, e lo kisi ese o keriso, ma teina I mātou le mana o le ngā. Mātou te malolosi ai, nei se ia o le whababau lava. Amen. Ua whafonga le tunu ui di tātou porokalame o le asisinga, o lea na tāpina ina masaunia le sunga I le whaifi auto ina Reverend Malaki Mo Yamva, mai le Kalesia, whaputuputonga Kerisiano, Amerika Samoa, ia mai le nuu wai nui o mata, ia o le teitai whono foi leo le mahaftanga so whatasi e whaifi au Wellingtone, poli rua le Hunts Valley. Mo le tuele ngā whaftai tele lava le sunga le whauto ina mo tāpinanga o le nei aso. Ai le kata foi lea, o le whaftai whapitoa le mahaftanga,
mas fo sunga to ina mano no research son ete mo por kala mi ole se singa ni tau sanga toa fa tai tele lava la sunga te fono mo le tu nga fa time fam yang Christmas mo tau son fo yo mo fo fa tu mo no fa lo me se kale sia fa tai tele lava ole te minei ona I fa fianga va vai fo e tans fun mo le duo tatu tol fo pe no fa no tu stay mi ole wa uni a mo tu mai no ia le time tau no ai palo tai le fale palota I ona mata malo leo tātou whaasare launga ia mai Samoa. O le teminei, o le ale aise si e toi whaaro lawe I whawhiwhianga o le taiao, si e tātis furumare lua, ia o le sui atu lole I tātou telefo. O le teminei, nei whawhiwhianga o whepese, ia mai le tautua le si ufonga le laumua a tau mua atu, e rewe inga o le tua. Mai le e whaka asa I polilua.
le vinga le tua mai le whaka asa I polilua ia pio na langina le pese ma le vinga le tua o le leo mo tātou nei. O le taimi leo wa whamiru te wa te elis fulu ma le tase. Ini se o tātou whaasiri silanga fia whaino atu. Wa longo ina mai fo I le tātou au kitkiti malusi le Cannons Creek. I o la whatou taia le tātou ta longa nane le fiafi le tāo le lima le fiafi I le malai Cannons Creek. I wala utuai ma le whaano alo. O I lava halo ma whanau Samoa Pasifika. Ia po tukelau fo I fiafia ta longa le kitkiti. Ia ma whaio na fio atu masu atu ta longa nane le fiafi. Whaia I malai le pito I lunga I Cannons Creek. Ia a mata I le lima. Whaasolo atu I le fiafi. Tua mata mo fia le tau na iaso I le taalo. Ia o le fo il famu mo o le ia se ta amirisanga o la ta aloina I au lava ina I Wellington o na wale tau nu le liki le sa fofuaina. Ia la whaia lava la tau so. Ia mana I fo I le mau popo ane vaenga na ia o le fofua e whaia ta alonga I le aso mano no ki wisi masi. No ingo le kisi masi le pa u le aso tona. Vado le aso sa ai whaia le aso fua. No ina le fofua e whaia ta alonga nei I le ta pena ia na I au ia ua ma popo le nei taimi. Ia na nei le fiafi le tātono lima. Whaftai o lo sa idea ia ai lau kirikiti Cannons Creek. Ia pa o male au voilea le waitele le pato I Cannons Creek. Lo pela la fa ngo tama o le pato. Le I le mauture ngo le. E ilis fasin silanga le al to pena ina o ainga I kalesia maftanga fa pele lau tele o le atunu Samoa mo tangata Pasifika. Ia po o tangata Pasifika I Wellington ma te roa. Ma tau te whaatulau I upa ia lasi Samoa I lau whafonganga. O le a whaasavalia ni whaatanoanga. O mata upu tau I tapenanga. Ia ne ia sia lo ainga malau si o manga I le whaamai I le COVID-19. Ia po le Delta. O le a whaia ni whono tanga le ngana Samoa. Ma tau te wala utuai ma le whaalo tele. Ta tau pulupulu lima whaatasi I le tapenanga o sau whingalo. Ia po le manatu fo I pui ai o tātou ainga. Mai le whaamai o lo pesia nei. O mea o le a whaatano ina e a fia I a unga o le whaamai. Mea whai pe a maua se tasi o le ainga le whaamai. Whape I ia le tausia sea po le isolation. Ia ma pui o le pepesi o le whaamai. E maua fo le sosani ia mo le lolo mina o lau vaccine pass. Ia po le pasi fo le whaamau ni umana whai utu I lua. O le no whanga whai ai o le Yesu le tupu Ioana Vito Center. Se fulu lima Ferguson Street. I Newtown, o le asto nei ia o le luafitu o Novemba, iwa I le tai au e tau awha o le whae le fiafi. Tāpenanga uma nei utu fantasia e le fatu, Family Centre I lo hat, whapea fo I le District Health Board si e lua o le Heart Valley ma le CCDHP. Ia awhio mai matala noa atili, ia whapea fo I le tanga luenga tangata atumoto le Pasifika. Ma le tua mai lau nu mela o le NHI number, ia po le proof of identity, ia po le tusfolau po le laisene. Ia whapea fo iona I eisau I media oe lava ia, e ma whaiona maua le pasi I lea e te whaspepa le titi whapea whamauni e uman whaiutu e lua. Sili lava le pui o lo tong tia whaftai sa inia tau vao na soni. Si unga o whao masoe, ia mo le fatu, Family Centre, Heart Valley, District Health Board, Capital and Coast, ia mo le Ministry of Pacific People. Ia, o tātou whaasinsilanga nā mo nei teima na tua toi whamina tuatu, ia le tānong kirikiti ia le malusi a Cannons Creek, whaia nā le fiafi, tāo le lima le fiafi, le malai nawa I Cannons Creek, ia wala ulia so se tasi. Fia ko leni ai mata alo I ia e mo e fo il wha malustino. Nai whaafifianga le Christmas masi le teima le tai ao, taimi le o fitu minute o te sutas tāno flava. Vianga mo le whepese leva, eva mo le mo tele I sala whai, fia ele pepe o whanau mai.
se o pese mafama tala ole tala mala mala ma ai tele foi sana o onga e onga ile tasava lima I te tonu ole fa ole tanga mafama la sia ina I pe lo ta ua ola mafa le nganga ole tanga ma tauba a ile ro ai alona ainga wala ole fa sau sili toi fai mai fa ma walunga ai lilo isi ona ainga ofu ofu anga le tua now let's get to fall and my mala me fa pena falu na fa na miti ai tu sa malaba ona
si saito e se fulu male lua pe tu ma sina fa pe male la ua I fo tu ia te ia ona I ona usa fo I ua tinga tau pule pule loa I se au ala ave se ai male ai na Ola tau na ko ia I le lua pa pe I le uma I lona ola ai le tu la fo ina I le atu ala na au au na ala tau fata watu o ia ina ia fai ma polonga I tangata miti ana sa fai malanga mai I le au ala tuina I le fale pui pui ai sai ai pe a le tua o ia maamatala lo le winga o mita pangota e to alua o inana ma ai ai loa va venga a le tua e o lava I le miti a fara ua na o ia lava na fa amatala le tupulea ua maofa I le atamai o Iosefa ua tofia loa o ia awawa ia I luna ngava a Iosefa ua fa amanuia ia I le tua I lona ola ua fili filia e farao e fai o ia mapale mia na amata mai I mea tinga toi polonga lona olanga ni manatu ia I o ia awai mala mala mai le tua Famanga lona iona uso I le alofa fa le tua o se ata foi le na pe ai fama o ni le anganga no te la veina mai taua mai me tinga o le olanga se fama na tu foi le na le fama tala miti moi taua pe ai fama mo le tua I le ta fai na malanga te fai ai na taua male manuia na amata mai I mea tinga toi polonga lona olanga Manatu ia I o ia awai mala mala mai le tua Famanga lona iona uso I le alofa fa le tua O se ata foi le na pe ai fama o ni le anganga Na te la veina mai taua mai me tinga o le olanga Se fama na tu foi le na le fama tala miti moi taua Pe ai fama mua le tua I le ta whainga malanga Na te whae ai na taua male manuia Te ufale atu foi male fia fili langi foa ia saunia Ole tau I le nao lau tau tinga Tali tali Be ai se taimi o le po E mali e ai lo loto Wa le leisun e wai sau La upele e se I e no fo Ua o vai wa fa te fai solo Ai ua e fia fia Lo a lo fa wa fali Wa le leisu mai wai sau Wa le leisu mai wai sau Chua se mea umelo ma fau fau Ua o vai atu se I tu mai go fatu Wa le leisu mai wai sau Lo ua lo fai le umalea Ele ngalo o sunga le mana mea Nei fai a uma o polonga Se I tau mai pe te alofa Wa le leisunga e wai sau Wa le leisunga e wai sau Chua se mea umelo ma fau fau Ua o vai atu Se I tu mai no fatu Wa le leisu mai wai sau Sunga suso mai e isa I le musika La besele e amai e ore o ika fika Uga mai no ufa se I se e mai no ofi Se la ia se Pagtu mai la musika Papa papa uga stika ni top sisi Me marka o Twitter ai se
se mea o me lo mathau thau. Ua o mai atu, se tu mai lo fatu. Wa le leisu ngai wasau. Wa le leisu ngai wasau. Tu se mea o me lo mathau thau. Ua o mai atu, se tu mai lo fatu. Wa le leisu ngai wasau. Se me o me lo mathau thau. Ua mai atu, se tu mai lo fatu. Wa le leisu mai wasau. La ubele se sauia. Wa na o lo fia. Ai wa le leisu mai wasau. Oliva,
toa fa o le vao ia ola ia tolu timu i le toa fa manu ia felelei ia tolu timu i le toa fa o le vao ia ola ia tolu timu i le toa fa manu ia felelei.
tu fai mai Ava ai ia oe alofa tere atu iai Alofa anga ia oe na kusia ita yo lima A oangi mai matangi mawhale luina Alofa anga ile musili na pele ya ita Tafia va ai atue io foringa O te mana tua pea oe I le po mua mua Na whainga tāna e alu e se mau O lea e a se ala e whaangalo ina I oe Au lea o alo whaanga e momoli mo oe Alo whaanga ia oe na tusia ita yo lima A oangi mai matangi mawhale luina Alo whaanga I le musili na pele ya ita Tafia va ai atue io foringa Alofa tu I lima saia whamawhanawhana A oangi mai matangi mawhama soleanga Alofa anga I le musili na pele ya ita Tafia va ai atue io foringa
fo imai le la fanua na masani ai ya emana tu le fatali atu e sang enganu maya fatali oe ise fai ai malwa bebe e male ulu mapau fatali oe ise fai ai malwa bebe e male ulu mapau ai longa toi masani me ai be just sang awa so tama olo mo oila ba ole lua tu nei sami tu silava ai ai te ai una ole malau me ai o misi ai oigo ilo ma fau fau ai lo mai toi masani me ai be just sang awa so tama olo mo oila ba ole lua tu nei sami tu silava ai ai te ai una ole malau me ai awa misi ai oigo ilo ma fau fau Yeah.
Aleluia, Hosanna, Aleluia, Saulia, Saumea, Lofa e Ave Moia, Lola, Nachetalia, Yofa, Matumoia, Samoa, Samoa, Leabanuia, Yesu, Pepe, Wafana, Mai. La tanga lea ua amai pa amalo alo loto si ena le ti apolo e pepe ua fana mai ta sauloto ya to e fatalu fatu tatu tunu le tula le ole aso e mana to le fo ua tatu wanga ia tu fo i tatu pukala masano le yaso ya e uia fo i e faiva ese foi lo pepe il tato tunu wa foi le alo atu i tato fai nga palo talaiti pe on fai lo atu lui taimi o fanu ya o le ala tu sa o tu foi tato fa sa longa i le sunga ya ta se salem sam ya o tato ofisa tu tonu ia pia ya se i fai mai sina tala o bal fa fo fo ta po il tato tunu i Wellington nei e mai so o tunu e fa fo ya po la se tu langolo ia palo talaiti ono lo fa te no ina nei aso ata lo fatu lo sunga ta se sa nei tu lale a oli malo se fo manuia ya so fo manuia ya e la telenga sidala e ya nei foi tempo le aso ya manato o lo manuia ya tato tunu e me se foi ya lo sunga ma le finga renga na foi pito ya Samoa ya le to es full minute tale tu las es matasi manato lo laina tu sa tato le taimi ya ai o le ua tu sa ato tato fas le longa ia mai nei i tuana i mato le no whanga o tāpene ina e taula mai ai i a tūlanga o whainga whiriwhiringa le atu no mai i tūmano e ono. Ia pe a whai esi sila mai te tonu ia ua ta otol tūlanga tāpenanga ia a le tātou ofisa foi o whainga pālota ia i le isi tu a toale nei o le whale ta alo ia i nei tuana i mato ia e pewhona mori maui nei lunga lau papa. I was a honi fo i lau papa la towi na o le tolua fa lau papa leu ta pena le so. Ia e tu ina tu e fo i a fa sa lunga tu sao. Ia al tato leitio fo i al si fonga le lo mua. Ia mai i le nofang au tu nei Samoa. E tuana i mato. Ia wa ia tawana manga. Ia po ai fo i a sui o la whiriwhiria mai i tu malo. Ia o sui la vai a whiriwhiria le tua mo le pāle mene alo tato atu no. Ia sila la e o lo manuia sa mo le te mili nei ai o le te reporti atu o wa ta ape nei tua o i nei tua nai mato o lo file mume uma o lo ta antalia tu mantua foi o le o ta ape ma whaanga ioi i a whale pālota e ono i a ma whale pālota fo i mo pālota whaapitoa i a pālota i la tau i le i pālota te la tuana nafi le pālota mua mua e a le wanga i mai e te tau ona pālota o mai le song ia ona umano lea ona fa sau le i tonu e o palota ia ma tusi fo le lunga le lau papa ia e pe ona ia le silsila mai i tulanga fa pena ia ona mau ai fo le e ta ai fo le tu lai tolu le fiafi nei ia buta fo na mai ama uma ia me po le fa pe atuai ia ona le faitonga mo la na mal faitonga le alo ia fo ile ai e fa ia le faitonga lo ia le aso atao ia mai lo ai fo ile ia o ai sui o whiriwhiria mai e lo tātua tunu i tu malo e ono. Ia, malo whaftai o leo a whaafonga tu tātua tunu i am sauni uni atu fo i lato whaafonga i tūlanga i peona ia lau tau tua mai nā. Ia, ai, se e toi fo i ai tua e, mai le tātua whainga pālota i le soiva o aperila. Lea na tele na maea o na whaitau ale i tua i whale pālota inu i tua msawai o na longo mai leo whainu mela i tātua ofisa o tu i tōne mato. O le whainga le nā leto e whai ei pālota i a pālota ni i tu marone i ono pe o i ese si whainga fōu i a awale whawhitauri le na iai. Ia e whai mele press conference a sunga atu ila epa whapea fo i a whia me. Ia au le lawe whatalitali i a le ofisa whai pālota komisina ma le ofisa whai pālota. Ele i o atu i atu lango o fwile whai mo palo te i nā tō ofisa i nā i tōne mato.
E pe nei nei whaafitau le se teimi o na su maile o le su so upo le vaenga lo fisa o whinga palo te whaamanino nisi vaenga i matoi whaamamalam foi. A wā o whaafitau li e toe mati foi la le whinga palo ta le titi en tula i mai le whinga palo te tele a perila. E pe o le vaenga leo le whaita wina. E whailau tusi foi mai lanto le o le ofisa foi lo palo te tuai i whane palo te itasi. Ia na umale ma tu wa e la vai lunga fo ilele ia la wale le lunga le e fo ilele u ping to fai langi e fai unga mai tu tonu fal palo te itas a o le tali atu nei fa o mai nei e pe ona fa fi ta uli la ia wa fai e lo se isi finga fo ele office of finga palota e au mai tu tonu ia pepa palota fai ta wina na le au fai o pepa palota na au mai le tu tonu se vanga na ia palota la e misa la va nga yo palota mo e feita wina pe na famtalina le fionga vasilienga e au mai te tonu na of fai numero o pe papalota ai le fai do ina po ai sui tau va le palota ye sui ia numero ai o pepa ia e fato a feita wina ile feita wina le feita le aso taiao fata si foi le wa lala mai e fai lo tusi ma sui tau va ia ona fa adia le tu lole o pe papalota ia mai lo ai le sui leo na tau wā i el tangata. Whanto ai mau ai lo leo whainga. Ia na le ai lo se mea fwoi le. Wa mua i loa mao ilunga. A le tali atu i nei. O nisi wāinga sa iai i whawhita uli ia wa tamu whaifo iei le nei temi. O le fiu e te tali atu whaiunga i nei. Ia ala ua. Mo le aini mea o mai nei. Fōlinga meu ta ape atu ia leo ofisa le nā taimi ia perila. Ia tali fo ile autu stala la tau ia mawhali televisi. E a le wā nginga i lunga le ea ia. E o penga te whae langi e whae unga le wa iai. Ia mai le i sasi le wa fo i ni whae unga sa mua to mua ai la tau mai tua i whane pānota. Le sa ai ua ina sao. I peo nai vaenga ia. O tā pena i puia i le whinga pānota lai titi ia. Wai pe ana whae lo fo i le whionga le komisino whinga pānota, whai mālom tu mo mea fiu le misio. O nisi teimi, ma isi nei vaenga, e te pena mai ei, wha fita au leo lisi whinga pānota, e toi tā pena ai me wha te leo lisi, ai le aia se mea o sao fo i lele, e iai lava wha fita au li mai lea teimi ma lea teimi. E pe fwoi lao se tasi o vaenga o toi suia. O le vaenga fo i lele sa wha tatia mai el tātou whinga mālo tuai. O le anga i uma, anga i sa la whai, i tangata la whai o sui o i tu malo. E pālota i tu tonu lava o la to i tu malo. E o se whainga lewa to e sisi lai, ma to e wha fo i lava tu langa tuai. E a lewa i le temi le nei. Pālota lo whai e whale pālota fo i wha apito i nei. E pālota tuai sui i nei anga i la to i tu malo lai sa vai a lea lala i nei. Pei tai la leo ua, wa vai ese, wa motu na o to ono la i tu malo e na o polu. Ia wa leo wa le ai ale se whainga pālota ali tu malo whale alupo. O leo manino lona sui. Ia ile whainga pālota lai titile nei. Ia, malo whaftai wa le vaenga le sa fia mau atu. Ia, e la fo tai tonunga leo no fo ilo le tātou atunu i whafo nei. Ia, i tu e fia le lalorangi ro mau mei tātou whaasalalunga lau sunga tā sesa. Ia, o na whatatali atu i lau tautua ma ta vela le nei aso. Ia wa fo ile tautua ino le tātou atunu umale au minga le tātou pālota. Ia e manatua ia o le fo wa mai a fo i ona momoli la au fonga ele au fai te talo e talo si ai le au fai o le tu malu e to ono. Ia wa e ta ua fo il tu langa pe ona ia se mato tu malo i fale alupu. Ia na fo e sile fia a tonu fo i oni sa i o le kapeta mumu le na fa sa vali ele mai tai palemia. Ia a tonu o le wa avela vai tu langa pe ona il fa msinonga mai il fa i unga. Ia a tonu a family ino mai e tu. Ia ai tatou talsi ia ona o le ai atu fa fitai tele o le ma wa to mana i tatou so tainga. Fa fitai fo le sunga ia Mario le te lo tauto lu tu langa o vaenga le. Ia ona o le wa lata mai tatou telefon. I to la suma lua. Ia ile fa mo ngal sunga ia Mario. Ia e umai alo tatou telefon nei. Ia ona to tu atu sa o le tatou fa sa longa le sunga. Ia se amata foi ona e pese mai ma e sau no mai. Ia e mato mato ia Julia tu nei le mo Wellington. Ia Paula vale tu langa foi le fa te tele ona wala te me tatou telefon. Al tatou atu no ue ia to pel tai. Ia tu atu me umala vai le tu mai pe fe na sa no ia sile lai. O mai ona tu atu me umala vai te inga le tua.
ia tātou whai o lea, whiriwhiringa ma lea tua le nei aso, ia o le nā lava, tātou iai le māli lio tātou o whinangano maloto, ia ele tō whinga ua whai e le tua. Ia manuia Samoa malau tāpua inga ai mansalo, ia pua amata tu se temio le lua ngai le tolu, fatua amata nau mai tu tonu ia, ia whale pālota te itasim wha mau, ia matu ina tu fo i mo le sir fia le tātou tunu. Ai mai tua nai mato nei, so i fua whilo ai staimi. Ia, manuia ne aso. So i fua. Ia, ole, nau whaafonga le tātou tunu le tūlanga o le tau whaailo mai ma se i tau whafola mai. Ia le tūlanga o le a iai le tātou whai ngā pālota, ia nau whaafonga atu le saunoanga tāsesa. Ia, pēa o le tasi anga i le lua, ia whatua a mata ona o mai tutonu tātou fo i whai unga o pālota. Ia, ona whai tauina fo i lea ma a mata ona mai se whainu mena. Ia, wale no whatapua i o le tātou tunu, e mai se fo i o i lātou o lātou i tū mālo, ia e whia ngai mar whai ngā pālota. Ile nei fo yaso ya ai molte nei ya la sauna tu tatu telefon e tatu musika ya mawina tu tatu telefon ya telefon sauna e Sabrina Casiano e fa pe foi tatu tala mai Samoa le sunga ta se salem sam e manuia le fa so songa tatu tunu ya malama me uma sata tala no ai le a o fai o uma whaunga ua sau tua lasi o orele lumanai ne iyo u oli ai umane leo se mea moni so se ya la fo I fonga va a tele lo lo fau te le tau fia mo o e lau pele peo le manino o le moana I lo une anganga e tasi hai lasi lo ne au peo o le faava vau Te whaatala whātua le whaapoponga o telefon mai le si ufofonga o le lau mua. O le a whaataita ina Wellington ni whio inga lau tele au noa mani pāsese, pe matoa whaapa lava le tau o pāsese whai ungo vai aso. E le māsina o mati I le tau sanga a sau, e tasile māsina o le a whai le a whaataita inga. Mai fōlinga mai o le a whai au nanga uma pāsi mano whaafi Wellington, ma o le amatoa ilo ni whaatulanga ngafo o pāsese. Na whaatanga ina ma whaamaoni al whaamalumalunga o pule ngānu o leito malo Wellington le whainga. I se whonotanga le komiti mo whila ua inga na nafi, na tā o le pule o le Metling Scott Callagher, o lea whaataita inga o le afsosani e tā penai le polo keti, o se smart card fau mo le tutongi ngō pāsese. I whio inga lau tele I tutono le tunu, leo lo tā penai nei le la lau whila ua inga. O lo nau le fia I lo le tūlanga ngā whatia, e le au nanga o ia suwinga. Sa whaataita I le Metling, nisi o au nanga I tutongi I pāsese, e au fia le snapper I whio inga I no whaafi Johnsonville. Whaatase ma le toi whaonga ino ni tino I tupe pole cash, e tutongi I pāsese o nisi o au nanga pasi. E to o se lau fitus fuluwalu tangata fo o whaamaoni e le vairusi pe ona whailoina I le asoana nafi, e le matanga luenga o le soifua maloloina. E to o se lau fast fulu I vai au Kilani, to o sfulu ono I Waikato, to o lua I Northland, to o I vai Bay of Plenty, to o tasi Rotorua, ma le to o tasi Pahia Tua, e to o tasi fo ise isi tangata fo ua maliu I le vairusi. Pe ona au fia I whaamaumongo le asoana nafi, mana maliu le falema I tele au Kilani,
I le au auli o le aso lulu, e silia ma le 50 tausanga, mana awe le fale mai i le aso 5 o Novema, wa atua na i le to o fasfululu o tangata ua maliliu I tutono New Zealand I le COVID-19. E to o fitus fulfitu tangata o lo tauwhia I fale mai, mai le vairusi I le moto I mātou, e au fia le to o vali I potu mo ngase ti ngā ina. Na tā ue whaapeta o 5 sui o lo tau wā mo le tawhinga taitai o le vāenga whaopawhai le National, ina ua whai le palo talvasenga o whai pule, ma awe se le tawhinga taitai mai a Judith Collins I le aso tofi. E tu sai masari poti ase tu stala o le TV tasi, o le aso lue whai se whai unga whai o, mo se taitai tō mau le National, a o aia I le sui taitai Dr. Shane Reti le ngāluenga mo le taimi nei. Na tā ue le sui whaasala lau o le TV tasi, o sui e to o 5 I e tau wā e au fiei Bridges, Christopher Luxon, Mark Mitchell, Nicola Willis, ma Chris Bishop, e fau Luxon I Polakiki, mai fto au fia tu I upu whai, mai le tau sanga talwai beitai, na tā ue whaapio lona sila fia, e le taimi saia taita I ai le kampani wa alele le eneo sila, a tono le tūle o lo mo mia le vaenga wha upu whai, e wha mautu le eila la tau vaenga, talu mai le lua tau sanga, ele o iei se tūlanga le lei. O preacher se sila fia tangata ni usila, masaya te ita ia le vaenga wha upwhai, ina ua wha mawai piol English, ele lua afis fulvalo, o le ato e fō miche le su avanoi le te ita ia le pāti, le fo isa whaia ina ia Collins, ili se fulu ono masina o tua nai, o Willis ma Bishop, o ni sui o wa mata wina le si itia o lato langa, e avea yo ni te ita i le vaenga whai le lumanai, ma a tonu o lo la taimi le ua tau noo, peo na ta wele sui whaasala lau o le One News. O tu ina atu se lapata inga le komisi mo pisinisi po le Commerce Commission I whale o loa, ina ia wha mao ni le vāma tangata whaatau, e ala I le muli a lātou folfolanga I tau o loa mapa u whaapitoa mō tangata, I whaatau le Black Friday ma le Cyber Monday. O lo lātou whaamana tupe le au whai o loa, ia mauti noe moni a lātou pa ui e whaalau I loa, ma o whaamana tufo I le au whaatau. Ina ia whai fo ia lātou sa ili ilinga, a ngā isa o se whale o loa, masiaki, ia mauti no ai o lo lātou whaatau wina o loa I pa u. Peo na fola e whale o loa e tu sai masauno ngā Anna Rawlings. O le taita I whono le komisi mo mta uptau I pisinisi, mo se whaataita inga, a whaina fola I se pisinisi e 50% le pa u, e te tau lava o navi se le 50% o le tau. Mai le olo le sa whaasala lawina, peo na tawe Rawlings, e le te tau I pisinisi o na si tia lātou tau. A ulumana I le taimi e whaiea lātou pa u whaapitoa, e whaafolinga mai e te lese pa u I le taimi, e whaatau I nā tuai, ni o loa, o whaamatalanga pisinisi e tau le loa pe whaalai te o na tusi, e lea te tauna whaongaina e na nai ni whaamatalanga tāua, pe so iei fo I le wingol folofalanga, e whaatatau I pa u o tau o loa, pe ona whaalia le taita I whono le komisi momta uptau I pisinisi. E alonga, e pito silo na tele sa wanga I lunga upenga of sota inga e whaasanga le tu pao ta mai ta alo, na ilo le tu pao li, mai pe ona whaamawina, e valu fitu pasene o ia sa wanga, e whaasanga I ta mai tai, pe ona iei ta alonga le Olimpeka I Tokyo lua whelua sifulu, e tu saima se saili linga le whaalapa tupatonga a wheleti, I le lanulangi, o le saili linga na iloa I tele I tu aingo sa wanga, e le ngata o whainga whailonga lano, o upule tala whiangai, matua inga le whaavai au whala au whaasaina, e to o valus fultasi ta mai tai mali e to o valus e fulu, na whaia I ele saili linga I ta alonga I Tokyo, na filifilia mai se lise o tangata awheleti e to o lua se lau, mai le au awheleti e to o lua sfultolu sa whaia I eisa wanga e ala I tustosinga na mawa le saili linga, e to o sfulu ono ta mai tai na awhiai, ai ono tolu pasene o eisa wanga, na whaia e whaasanga ini tamaita I uliuli sto lua. Na tā ua le World Athletics, o le ato e whaia nisi so e ngā tili le alawa tau langa, I ala tau au nanga I fsota inga whaona pōnei, ina ia mawhaia na puipuia ta ngāta ta alo. E tele lava ngaluenga e whaia mwhaia si itia le tūlanga o awa le Pasifika, I o tutu sa maisi awa le lalangi, e peona sauno le pule sile o le Pacific Rugby Welfare. Lea fo isata alo le manu Samoa, le sasonga Daniel Leo, o le tolu tau sanga ua mawae, sauna ina malo siaipe e leo le whaala potopotonga le lakapio le lanulangi, ina ia suia tu la fono tu langa ngawaa o tangata lakapi, e mawhaina ta aloa ia tunu o na tapunga mai ai,
pe ei fo yo lātou pi itanga, pe a mai ala lātou tautua. I au i le vaenga pi tuilunga Politia 1. O le aso mo Januari a matayo na nga va aso stamalaka pi au sia tuunga, e mawhaio na vavi whai se talo sangai ta aloi mo se isi au. Mawhaatale se whaamauni ngā maile komiti o tō la fono, ale laka pi o le lanlangi, o se saunoa ngā leo le TV tasi, e ui lea e iei lava le talitonunga, e te le lava le ese ngolo iei le malo si anga male pawa, i taimi o palo ta i le pū le ngā le laka pi, o le tūlanga le talonga i le vao au i le tia 1 ma le tia 2. Ai le mause sia mai tope mawoia talonga, o lo iei lava ni whaafitau li titele, e te tauna whaia ia i se fuafuanga. Ai mo le taimi nei pio na ta ue leo, e mana ia le mawoia manu malo la iti, o na ua lewa telo na fina wina, ai le whaingofie foi, paule mea whaafitai, ua mawoia manu malo. Tala whauia mai le si ufonga o le laumua. O te tue whaatala whātulu tātua tunu ule whaai ungol nei vai yaso, ai o telefon mai sa mo le tautua masani. O atu ina mai le whaai ungol le wha masinonga le aso na nafi, e whaalea ngai nai le toe ilo ina o le whaai ungol le wha masinonga, le na toe apili ai e le tamaita ilo i o lo tu lae mo tuitonga ma nai a Dr. Benjamina le avai, le whaai unga mua le wha masinonga tu ina mai, na whaalea ngai nai le avanoa, e anga wa ai le sui leo le HRPP e tau wā il whainga pālota lai titi. O le toi whina wātua tuitonga mana i e tau wala atu i lon tua whiwhine o lo ia. Ona o lona whina ngalo ua uia lana ia te tau i lalo le whaavaya Samoa. Pei tai i le toi whaamani nonga e fionga i whaamasino i a le Lani Tuala Warren ma whipule ai Amperosa Roma e le ai se vaengo le tūla whono whainga pālota o atangi ai lea a fio le ia te tau a le sui tau wā. Mai o le a whaatu mawina pēr, le whaai unga na tu ina mai e le whaamsinonga mao lunga. O lo langolango ina malo se le malo Samoa le whaata waina le laulangi, o le aso lua se fulma le lima le aso le ana nafio Novema, e whaamana tuai le tā ua o le sao se ausa to tolu te mai tai, na fasio tia i le tausanga e awhi se lauono se fulu, i le te e atu i whainga whaapolo kiki o lo lanto malo Dominican Republic, a o taita ia le Leo Truchedo. Mai o Samoa le isi atu nu o lo tele ana porkalame whanau i loa maa o onga, e pui aile ia anta taua tina mata mai tai whaapea foi whanau, ai me se foi le te e atu i sauanga e whaasanga ia i lantou. Whaalia le minister o tanga luengo tina mata mai tai le fionga leota la kisio, e leo tu i ti aisa wanga mata ngai tina ma whanau i te tondo le tātou atinoo, le olo mai ta wina le alia e mai pēr. E wha maunga le ofiso sulu whainga, na wha mawina isu e su enga le lua fes fulma le fitu, le e fas fulma le 1% o te maita e o Samoa, e sa waine o lato lava te ito lua, o le tolus fulma le 1%, e wha ngai na isa wanga le fasi, se fulma le 1%, o le sa waine o leo lato la ngona, e upu mamafa ma upu wha luma, o upu mata ngā malafonga, e tu mawa lalo i naile i tupa o tina. Lua se 10%, o le sawa ina leo tina ma tamaita i whainga mata ngā. O le lua se 5% o tamaita i, e whao lima yeyo lanto lava ta i to lua, e ala le ele takiki a o tau aveina se pepe, a o le ao telenga. E iwa se 1% le tu whaata singo le sawa ina o tina e o lato lava ta i to lua. Wa whamawina foi le reporte leo, o le iwa se 5 mata au po e reporte atu le matanga luenga o leo, e vesota i atu lava i sa wanga, e a awhia i tina matamai tai whapea foi whanau. Sau nole fionga le minister, e te tau foi o na sila le matanga luenga mwhaalapo putonga o lo una ia, le tawhi e seo sa wanga, na ia whaatino se isi a wala e pe o se tauwanga pese e moli atuai lea lava fe au, i le atu Samoa mon tangata.
O le tu o lalo le fionga leonta la kisio I le antunu. O le tafi e se o sa wanga mātanga e whaasanga I tina matamai ta I whapea fo I whanau. O le tiute o tangata umo le antunu. E lima fio anga iwa whaamanuia ina le vaenga lona fitu, o viso swani al whalapu tunga o ati na e malo au whatasi, lea olo a waiwai mai ai le lima se la wafe tala Amerika, e fua i ati na e a fio anga titasi, o lo tāru sanga tawala tu le malo. O a fio anga o pui paa, vini fou, samatau, vainganga ma awala I savai, o nui e lima wa whaamanuia ina Neipor Kalame, le o sai nia le whaama tuu nā tualo ia iai, o se leni mo ia tina e na tālusanga ai. Mo le awhio anga pui paa, na tā ua le sui o le malo po le lantou pule nuu, le fionga tangaloa a lai masesenga, talu wai o swinga maa ale o le tau, wa tele nā a fiai nisi o ngā te whale o le lantou a fio anga, wa auta si ai le nuu ina I toi wha le leia. E ono se fumal wha feta la le se le ni wa wha ma tu antu. E toi te tō ina ai le to ngā tongo me wha le leio la to ngā te whale. Sau no tanga loa, wa iei foi tu la whono o wha ta oto le a fio anga, e pui ai le a ti nae. Ai mo le a fio anga o vini fou, e lua se fumal tasi a feta la le se le ni le wata lia le lantu talu sanga I lalo neipolo keti, e toi wha le leia ai o lantu wala vai ma vai puna. Ta awele sui le fio anga ia leota, o se tūlanga ia sanga ave I pele whaata wei puna o whaale nā tura ne yolo I te tonu lo nātou a fio anga. O le tausanga I lua afe ma le tonu, na amata wai mai e le whaala puputonga o ati na e malo au whaatasi, le se leni le lima se la wafe tala Amerika, mōpolo keti ese ia mo le antunu, le e o mai le so, wa lua se la wonus futbolo keti wa mai e fausi ai. Moli ta amli sangalona fitu le u family e na ia fio anga nei lima, e se la wafe tala Amerika, le u fam tu mai e whaanga iu iai. Mali tala whaiu, wa manatu le vang whaapu whaie pui ai a te tau o tangata le JPP. O le aso se fulma le fitu o te sema, o le au lātou wha wawina I pēle winga tā ua o mō likiwi si masi, le no lātou āmateina a o lātou taita I le whainga mā lō. Tā oe tu le epa lupe soli aisa I lele malie le ngoi, o le nganga na whātā ue nai mō likiwi si masi, e whamanatu atuai a inga umai mata ia mō likiwi si masi, le tā ua o le whai mea lofa, o le whaamanga loai, e pei o ne iai le whaola, po le pepe le kirisi masi. O whina ngalo I o le whainga malo taluai ma amata mai ai le por kalame, ma le wha moe o le a wha a wau pei tausanga te tasi. Pei tai I le tula I mai o le whainga malo fau, na sau noai le fionga le tamai tai pāne mia le whailua inga mala autu stala, o le a wha ta tia le fuanga, o ne whaisi taunguta tele ma le tele o le tupe le malo, e wha aluin ai o lo tele isi polo keti, e siri atu lona tāua, mai te tau o na whaasau ina ia se leni. O tātou telefo ia mo le whai ungole nei vai aso, tātou tālu sia whaatasi tālu sanga, whainga whilinga I tū malo e ono, o lo whaanga solo e le so. Whasoi foia. Tino matangilele, o tala ua a
Olo fa fonga pele tau tua le si fonga lo mo le temi o le uli lua se fultasi minute o te nei le tu la se fulu mo le lua o nai fa o fa fianga o fa pese ya e mo mo le tu le temi a o fenga el tatu te no i tau maftanga ma vai enga o le uli ya to fa malo to ai ma to fa tal fatu le temi ma lo lava so fu mo ya ma lo fu langi mama la to fu lo fa o penga luenga le temi ya e to fa tal fatu ya me se foi taringa su le temi o le uli tatu te no ya ma na ila fu le tau lo mo ne Wellington ya me se i nei porua il tulango le tatu office fa sala lau o lo mato fa sala to le taimi ya walta to ino tatu no ya il manatu le to mau ya ona mo fo le so ta inga mai le sunga ta se salem se mai Samoa ya wala fo ile longo puiri le tunu i tau mangalo ya i fainga palota la iti le tatu tunu i tu malo yono o lo fanga solo le taimi ya awala te lo ese le tatu tua mau pea le ki o lau leitio fa longo talo fa ya la to yo fa longo leitio ya le isi me o yai wa le ole avatu pea ma avatu ya unga o fainga palota ya e mo tatu yo lo mai lungo le tatu Facebook mo lungo le tatu YouTube ya mai pea ma mai tau mai tu langa le tau manga o unga fainga palota la iti ya al tatu tinu o le yaso ya le ulua se furtoro minute wa te nei le tu la se furma le lua ya le fo wa anga mai fo sui mai le fo ya pe ona fo le tau tua la uso mai le tau na le la le sunga tu fo fiso ya le o mato nga lua tu mai sa mai fai valu ya o lo o tu al tatu masini ya o ia le o lo fa tu na mai ya vai nga pe ona sauni fo le tatu live mai Samoa ya i stay o lo to mau ya ai us me per fa fonga mai i fa fia nga su filoi ya o le amon mo le tu le taimi a fianga ye le tatu tu no i tau maftanga mamalo longa mamai ainga o le o si fonga la mua i Wellington Josefa Maria e tausha ili se avanoa ile fale apitanga Josefa Maria ai sepanga uatali tuali maina le ai se avanoa wa saule tali uale ai se avanoa le
ai se avanoa wa saule tali ua le ai se avanoa le ai se avanoa Tama ai satalia e ila ua ma le fia fia talia ma le fia fia na api ai loa o ila ua i le fale o manu whanau ai o Yesu whanau e Maria o lana pepe le lio le file mu wai moa nei ai Yesu whanau e Maria o lana pepe le lio le file mu wai moa nei ai Yesu se maso sola i ai kupito ine i maua mai e he rota le topule a mawhaia le ona maua mawhasi oti i le tama Yesu le wha aula